no número 80. Altíssimo Deus, maravilhoso Pai Celestial. Très haut Dieu, merveilleux Père Céleste. Quão grato nós somos a Ti, Senhor. Combien reconnaissants nous sommes à Toi, Seigneur. Pela morte que Tu realizaste no Calvário. Par la mort que Tu as réalisée au Calvaire. Há 2000 anos atrás. Il y a 2000 ans. Porque foi o Calvário
car c'était le calvaire que produziu a mensagem do tempo do fim. qui a produit le message du temps de la A fin, mensagem da hora, le message de l'heure, manifestada através do ministério profético de William Marion Branham. manifesté au travers du ministère prophétique de William Branham. Se tu não morresse no Si Calvário, tu n'étais pas mort au calvaire, Branham não teria vindo. Branham ne pourrait pas Se venir. Branham não teria Si vindo, Branham ne pourrait pas venir, nunca nós entraríamos no nous, céu. jamais nous entrerions au Mas por ciel. causa do Calvário, Mais à cause du calvaire, William Branham veio. William Branham est E por venu. causa da vida de William À Branham, cause de la venue de William Branham, o céu é uma certeza para nós. le ciel c'est une assurance pour nous, oh Père. Então, Senhor, Alors Seigneur, por causa dessa mensagem, à cause de ce message, nos conceda que possamos à entrar cause que nous puissions entrer nos lugares celestiais em Cristo dans le Jesus. lieu céleste en Christ Jésus, Lá onde podemos ter o companheirismo là où nous pouvons avoir la communion com a grande coluna de fogo, avec la grande colonne de feu, através da revelação, au travers de la révélation, através da au inspiração, través de l'inspiration através de uma atmosfera et espiritual au travers d'une atmosphère e através spirituelle da grande consolação, et au Senhor, travers de la grande e consolation, da Seigneur, paz que excede todo o pensamento. et de la paix que dépasse tout entendement, E que nessa mesma dimensão et celestial que dans cette même dimension céleste que a tua palavra que produz, ta parole produit, através da pregação do au Evangelho, travers de la prédication de l'évangile, permita, Senhor, permet, que Seigneur, haja sinais e de maravilhas savoir des signes de para merveille confirmar pour confirmer que essa que mensagem ce é a message, verdade c'est la vérité absoluta absolue do Deus vivo, Dieu Senhor, vivant, a Senhor. todos os à corações tous les que cœurs estão abertos qui sont e ouverts dispostos et disposés para te ouvir, pour para te t'écouter receber. et pour te Senhor, não recevoir. permita Seigneur, ne que a permet tua pas palavra vai só que assim, ta parole part seulement mas que comme alguma ça, coisa se produza, mais que Senhor, quelque chose puisse se produire, para a Seigneur, libertação das almas, pour la délivrance des para a âmes, nossa pour salvação, notre salut, para a nossa cura, et pour notre para a guérison, nossa bênção pour notre e para bénédiction, o nosso et pour posicionamento. notre positionnement. Senhor Jesus, Seigneur Jésus, porque nós não viemos aqui para ouvir um car homem, nous ne sommes pas venus ici pour écouter mas un homme, viemos ouvir Deus através do mais homem. nous sommes venus écouter Dieu au travers Então d'un nós homme. nos abandonamos a Ti, Senhor. Alors nous nous abandonnons à toi, Seigneur. Abençoa a leitura da Tua palavra Bénis la lecture de ta e parole nos dá um contexto et necessário. donne-nous un contexte nécessaire. Pouco importa o que podemos ensinar, Peu importe ce que nous pouvons enseigner, pouco importa o que podemos peu falar, importe ce que nous pouvons parler, mas a coisa importante, Senhor, mais la chose plus importante, é a Seigneur, presença do sobrenatural, c'est la Pai. présence du Quando nós surnaturel, nos Père. abandonamos a Ti, C'est pour cela que nous nous abandonnons toma à o toi. controle desde o púlpito até o último Prends banco, le contrôle de la chair jusqu'au porque dernier tudo banc. que queremos fazer aqui Car tout ce que nous voulons faire ici, é somente para a honra e a c'est glória seulement pour l'honneur et la do nosso gloire Senhor e Salvador de Jesus notre Cristo. Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Amém. Amen. Ok, vamos ler a palavra do Senhor sem mais perder tempo. Nous allons lire la parole du Seigneur sans plus perdre de temps. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho segundo São João, Nous allons ouvrir notre Bible dans l'Évangile selon Saint Jean, capítulo 16. chapitre 16. Vamos começar do versículo 7 até o versículo 14. Nous allons commencer dans le verset 7 jusqu'au 14. 14e. Evangelho segundo São João, Évangile selon Saint Jean, capítulo 16, chapitre 16, versículo 7 verset 7 até ao versículo 14. jusqu'au verset 14. Diz assim a palavra do Senhor. Ainsi dit la parole du Seigneur. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque já o príncipe desse mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse
que há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Podemos sentar. Nous pouvons nous asseoir. Que o Senhor vos abençoe rica e poderosamente. Que le Seigneur vous bénisse riche et puissamment. Será que estamos alegres nessa manhã por estar na sua presença? Est-ce que nous sommes dans la joie ce matin pour être dans sa présence? Amém. Amen. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Loué soit le nom du Seigneur Jésus-Christ. Por mais privilégio que Ele nos concede de estar na sua presença. Pour un privilège que nous accorde encore d'être devant sa présence. De ouvir a sua palavra. D'écouter sa parole. E de podermos ter companheirismo com a sua presença sobrenatural. Et de pouvoir avoir la communion avec sa présence surnaturelle. E mais uma vez que Ele nos ajuda nessa manhã. Et encore une fois, qu'il puisse nous aider ce matin. Ao trabalho que nós estamos aqui a fazer. Au travail que nous sommes ici en train de faire. No seu serviço divino. Dans son service divin. Ontem, pela graça de Deus, tivemos bons momentos. Vendredi, hier, par la grâce de Dieu, nous avons eu de bons moments. Lá na obra de evangelização que estamos a fazer no Zango 3. Là-bas, dans l'œuvre d'évangélisation que nous sommes en train de faire à Zango 3. Estava lá com os irmãos. J'étais là avec le frère. De manhã tiveram na evangelização. Le matin, ils étaient dans l'évangélisation. Fizeram alguns convites. Ils ont fait quelques invitations. E à tarde estávamos no culto. Et après-midi, nous étions dans le culte. E foi realmente bons momentos. Et c'était réellement de bons moments. Estava lá a falar sobre a vida eterna. On était là en train de parler sur la vie éternelle et comment le recevoir. Houve lá alguns papás, algumas mamães que foram convidados a ouvir a palavra. Il y avait là-bas quelques mères et papas ou pères qui ont été invités pour écouter la parole. E depois da apresentação da palavra, então entrei num momento de perguntas e respostas. Et après la présentation de la parole, nous sommes entrés dans un moment de questions et réponses. Houve lá uns papás que colocaram algumas perguntas em função daquilo que nós falamos. Et les pères, ils étaient là, ils ont posé quelques questions dans ce que nous avons parlé. E realmente deram bom testemunho, que gostaram muito daquilo que ouviram. Et ils ont donné un bon témoignage qu'ils ont aimé de ce qu'ils avaient écouté. Prometeram voltar para poder ouvir mais vezes a palavra. Ils ont promis de retourner encore pour écouter plus de fois la parole. Realmente é grande trabalho que está a se fazer de evangelização. Réellement, c'est un grand travail qui est en train d'être fait dans l'évangélisation. Está a ser feito numa simplicidade tal. Est en train d'être fait dans une simplicité. Mas os resultados são muito positivos. Mais les résultats sont tellement positifs. Lá no Zango está o irmão Josué. Là-bas à Zango, il y a le frère Josué. E estávamos lá junto com ele, junto com os irmãos. Mesmo hoje, ele também já tem tido as reuniões domingo. Esse momento também estão a ter reuniões lá. Oui, nous étions là-bas avec lui, le frère Josué, celui qui est en train de conduire là-bas. Même aujourd'hui, c'est-à-dire le dimanche, ils ont déjà le culte aussi. Quer dizer que isso mostra a responsabilidade que nós temos para com a evangelização. C'est-à-dire, cela montre la responsabilité que nous avons pour l'évangélisation. Não só com as nossas orações, non pas avec nos prières, mas com o nosso próprio sustento financeiro. mais aussi avec notre soutien financier. Eu creio que sobre o sustento da evangelização, je crois que sur le soutien de l'évangélisation, nós não vamos adotar mais dessa vez meter a caixa aí para começar a contribuir, porque as pessoas não têm o espírito de contribuir para a evangelização. Nous n'aurons plus placé la caisse là-bas afin que les gens puissent contribuer, car les gens n'ont pas l'esprit de contribuer pour l'évangélisation. Mas eu vou fazer minha lista, todos os irmãos que trabalham, têm negócio, têm empreendimento, vamos ter uma reunião para a gente saber como podemos ajudar para sustentar a evangelização. Mais je ferai une réunion avec tous les frères qui ont du travail, qui ont des boulots, qui ont des affaires, afin qu'ils puissent faire la contribution pour l'évangélisation. Vamos ter essa reunião. Nous aurons cette réunion. Porque essa carga toda não pode estar só sobre mim sozinho. Não. Car cette charge ne peut pas être seulement sur moi, ça ne va pas. Devemos todos contribuir para que essa mensagem possa avançar. Nous tous, nous devons contribuer afin que ce message puisse avancer. Amém. Amen. Ok. Bom, pela graça do Senhor nessa manhã. Bien, par la grâce du Seigneur ce matin, como havia prometido da vez passada, comme j'avais promis la fois passée, que deveríamos falar sobre as coisas que hão de acontecer, ou as coisas que hão de ser. Que nous irons parler sur les choses à venir. E na sexta-feira estávamos a falar como uma introdução. Et vendredi, nous étions en train de parler en tant qu'une introduction. Falamos sobre a pregação do irmão Branham, Senhor, é este o tempo. Nous avons parlé sur la prédication du frère Branham. Messieurs, c'est ça le temps. Irmão Branham pregou, quando ele pregou essa mensagem, Senhores, é este o tempo. Quand frère Branham a prêché ce message, messieurs, c'est ça le temps.
era por causa de tempo de incertezas, C'était à cause d'un temps d'incertitude, tempo de dúvidas, un temps de doute, onde o profeta ele mesmo ficou na condição de João Batista, où le prophète lui-même restait dans la condition de Jean-Baptiste, porque ele tinha recebido visões da parte do Senhor, car il avait reçu des visions de la part du Seigneur, tinha recebido sonhos, il avait reçu des rêves, e eram para aquelas visões entrarem em cumprimento muito brevemente. et était pour que ces visions puissent entrer en accomplissement bientôt. Mas o profeta não estava a compreender Mais le prophète ne comprenait pas em que momento é que aquelas visões deveriam se cumprir. dans quel moment que cette vision devait s'accomplir. Então o profeta ficou como pouco baralhado Alors le prophète est resté un peu ballotté. e entrou num culto de perguntas. Alors il est entré dans un culte de questions et réponses. Senhores, é este o tempo, Seigneur, Monsieur, c'est ça le temps. o tempo dos 7 trovões, Le temps de ce tonnerre. o tempo da terceira Le puxada, temps de la troisième poule. o tempo da vinda do Senhor. Le temps de la venue du Seigneur. Senhores, é este o tempo. Monsieur, c'est ça le temps. Irmão Branham passou lá o culto todo a fazer perguntas, Le frère Branham est resté là-bas, le culte en train de demander. porque ele já não estava a reconhecer mais a sua posição. Car il ne reconnaissait plus sa position. E nós vimos que hoje a história está a se repetir com a igreja da Et mensagem. nous avons vu qu'aujourd'hui l'histoire se répète dans l'histoire du message. Outros dizem que não, o arrebatamento já passou. Les autres disent que non, l'enlèvement a déjà passé. O milênio é história. Le millénium, c'est de A grande l'histoire. tribulação já Oh, passou. la grande tribulation, c'est déjà passé. Então nós queremos vir trazer, senhores, é este o tempo. Alors, nous voulons apporter, monsieur, est-ce que c'est ça le O temps? tempo da tribulação. Le temps de la tribulation, O tempo do milênio. le temps de O millénium, tempo da Nova Jerusalém. le temps de la Nouvelle O Jérusalem, tempo do arrebatamento. le temps de l'enlèvement. Senhores, é esse o tempo. Monsieur, est-ce que c'est ça le temps? Então é a mensagem que nós estávamos a falar na Alors, c'est sexta-feira. ça le message que nous parlons. Nous étions en train de parler le vendredi. E pela graça de Deus, Et par la grâce de Dieu, eu gostaria de entrar pouco nesse tema. j'aimerais entrer un peu dans ce As thème-là. coisas que hão de ser. Les choses à venir. Não sei quantas pregações isso vai nos levar, Je ne sais pas combien de prédications cela va nous amener. mas nós vamos andar com a conduta do Espírito. Mais nous allons marcher avec la conduite de l'Esprit. E eu sei que falar dessas coisas é entrar num campo de perigo, Et je sais que parler de ces choses, c'est entrer dans un champ de danger. porque eu vou arranjar problema com muita gente. Car j'aurai des problèmes avec beaucoup de gens. Vou arranjar muita confusão. J'aurai beaucoup de confusion. Mas eu tenho a responsabilidade de vos mostrar a minha convicção. Mais j'ai la responsabilité de vous montrer ma conviction. O que eu creio sobre essas coisas. Qu'est-ce que moi je crois sur ces É choses? por isso que eu disse, depois de eu acabar de pregar dessas C'est coisas, pour cela que j'avais dit qu'après que je vais terminer de prêcher sur ces choses, a pedra de cume tem que tomar uma decisão. la pierre de fête doit prendre une décision. Nós não podemos andar na dúvida. Nous ne pouvons pas marcher dans la doute. Vamos falar das coisas. Nous allons parler des choses. É uma pregação do profeta. C'est une prédication du prophète. As coisas que hão. É assim, né? Hão de ser. Les choses à venir. As coisas que hão de ser. Les choses à venir. Esse é o nosso tema nos próximos dias. Ça, c'est notre thème dans les prochains jours. Porque até irmãos aqui da Pedra de Cume, Car il y a même ici des frères de la pierre de fête que já não vêm mais na igreja, qui ne viennent plus à l'église. porque disseram que o tempo dos Efésios 4 já terminou. Car ils ont dit que le temps des Éphésiens 4 sont déjà terminés. Devemos ouvir suas fitas do profeta. Nous devons écouter seulement les bandes prophètes. Conforme faz Joseph Branham no Branham Tabernáculo. Comme fait Joseph Branham au Branham Tabernacle. Joseph é o líder, Joseph, c'est lui le ele leader. só mete banda. Il écoute seulement des bandes. Isso é para mostrar que os Efésios 4 acabou. Ça, c'est pour montrer que les Éphésiens 4 sont déjà Eu vou finis. trazer também declaração de Joseph Branham sobre os Efésios 4. Et moi, j'apporterai aussi déclaration de Joseph Branham sur les Éphésiens 4. Outros dizem que não, a Santa Ceia já acabou porque a vinda do Senhor anula a Santa Ceia. Les autres disent que la Sainte Seine, c'est déjà fini car Vamos la trazer deuxième também venue William Branham sobre anéantit essas la coisas. Sainte Seine. Nous allons mener aussi Branham sur ces choses. Então, enfim, é pequeno ensinamento C'est un petit enseignement que eu gostaria de trazer que j'aimerais apporter no melhor do meu entendimento, dans le meilleur de ma compréhension. porque eu sei que a mensagem é vasta. Car je sais que le message est trop A vaste. mensagem é mundo grande. Le message, c'est un grand monde. E eu nunca li todas as brochuras da Et je mensagem. n'ai jamais lu toutes les brochures du Mas message. vou trazer o bocado do entendimento que eu tenho naquilo que eu leio da Mais mensagem. j'apporterai le paix que j'ai déjà lu dans ce E message. cabe vocês próprios fazerem o vosso julgamento. Et ça suffit à vous de faire votre jugement. Mas o que eu não queria à medida que nós estamos a andar, Mais ce
que je ne veux pas, c'est à la mesure que nous sommes en train de que marcher, haja dúvida concernente aquilo que eu creio ou aquilo que nós cremos. que ait la doute dans ce que moi je crois ou dans ce que nous croyons. Amém? Amen. Ok, então nessa manhã vamos falar sobre as coisas que hão de ser Alors, ce matin, segundo o tríplice propósito do pensamento de Deus. nous allons parler sur les choses à venir selon les 3 propos du plan de la rédemption. O tríplice propósito. Les 3 propos. Ok. Vou começar por ler na brochura perguntas e respostas número 3. Je commencerai à lire dans la brochure question et réponse numéro 3, Parágrafo 146. paragraphe 146. Agora, como grande teólogo me tentou colocar no canto com isso, Maintenant, comme un grand théologien m'a essayé de me coincer dans le coin sur ça, ele disse: irmão Branham, il a dit, frère Branham, Deus em algum dia te dará o segredo daqueles 7 selos. Dieu un jour te donnera le secret de ces 7 sceaux. Aqueles 7 selos serão algo que nunca aprendemos ainda. Ces 7 sceaux-là sera quelque chose que nous n'avons jamais apprendre un jour. Aquilo será algo que não está nem mesmo na Bíblia. Cela sera quelque chose qui ne se trouve même pas dans la Bible. Branham diz: não, não. Branham dit, non, non, Isso não será assim. cela ne sera pas comme ça. Porque se fosse aquilo, Car si c'était cela, faria disso reticência. cela ferait 3 points. Se eu houvesse dito isso, Si j'aurais dit cela, eu seria falso profeta. moi je serais un faux prophète. Porque essa palavra, Car cette parole, toda a revelação de Jesus Cristo, toute la révélation de Jésus-Christ está completamente nessa palavra. est complètement dans cette parole. E se os 7 selos Et si les 7 sceaux pertencem às 7 igrejas, appartiennent aux 7 âges de l'Église, isso já tinha que ter passado. cela devait déjà être passé. Porque estamos na era da igreja de Laodiceia. Car nous sommes dans l'âge de l'Église de Laodicée. E os 7 selos Et les 7 sceaux, estavam simplesmente revelando ils étaient simplement en train de révéler o que eles haviam deixado lá atrás. ce qu'ils avaient laissé là-bas en arrière. E isso abriu Et cela a ouvert o que eles haviam deixado. ce qu'ils avaient laissé. O que Lutero deixou, Ce que Luther avait o que laissé, Wesley deixou, ce que Wesley a o que laissé, reformadores pentecostais, ce que les réformateurs pentecôtistes até o tempo presente. jusqu'au temps présent. Então, segundo essa leitura aqui, Alors, selon cette lecture ici, irmão Branham diz, Frère Branham dit, alguém disse, irmão Branham, quelqu'un a dit à Frère que no Branham dia que os 7 selos forem abertos, qu'au jour que les 7 sceaux seront ouverts, Deus vai trazer uma revelação Dieu apportera une révélation que não está mesmo na Bíblia. qui n'est même pas dans la Bible. Uma revelação fora mesmo da palavra. Une révélation en dehors même de la parole. Branham disse que não é assim. Branham dit que non, c'est pas comme No ça. dia que os selos forem abertos, Au jour que les sceaux seront ouverts, toda a revelação que Deus vai trazer toute la révélation que Dieu não apportera, é nada fora da Bíblia. c'est pas rien en dehors de la Bible. Se for algo fora da Bíblia, Si c'est quelque chose en dehors de la Branham Bible, diz, Branham dit, então eu sou falso profeta. alors je suis un faux Quer prophète. dizer que mesmo no mundo da mensagem, C'est-à-dire même au monde du não message, pode haver nenhuma ne revelação peut pas avoir aucune révélation fora da Bíblia. en dehors de la Bible. Toda revelação Toute la tem révélation que se enquadrar doit être encadrée exatamente exactement de de Gênesis Genèse a à Apocalipse. Apocalypse. Se não está ali dentro, Si c'est pas là-bas dedans, você faz de Branham toi falso tu fais de Branham profeta. un faux prophète. Mas nós não podemos fazer de Branham falso Mais nous ne profeta. pouvons pas faire de Branham un faux Porque prophète. Branham que trouxe a revelação. Car c'est Branham qui a apporté la révélation. Não há nenhum pregador que vai trazer revelação maior que Branham. Il n'y a pas aucun prédicateur qui apportera une très grande révélation plus que E Branham. toda a revelação que Branham Et trouxe toute la révélation que Branham a é apportée, segundo a Bíblia. c'est selon la Branham Bible. diz que os mistérios dos 7 Branham selos dit que les mystères de cette estão sceaux dentro da Bíblia, sont au-dedans de la sob Bible, forma de parábola, sous forme de sob paraboles, forma de sous tipos forme de e types sob forma de sombra. et sous forme de l'ombre. Ele veio apenas descodificar Il est venu seulement décodifier o que já está lá. de ce qui est déjà là. Na vida dos profetas, na vida de Israel, o sétimo selo está lá. Dans la vie des prophètes, dans la vie d'Israël, ces sceaux sont là. E vocês que já conhecem a mensagem sabem disso. Et vous qui connaissez déjà le message, vous savez de cela. Então, os 7 selos, Alors, les 7 sceaux, na verdade, en réalité, não trazem nenhuma revelação fora da Bíblia. n'apportent pas aucune révélation en dehors de la Bible. Traz tudo é para colocar a Bíblia em ordem. Mais c'est pour placer la Bible en ordre. Abrir os tipos e as sombras que já estão lá. Ouvrir les types
et Por l'homme sont favor, déjà là. ajeite esse barulho, esse ruído ali. E nós havíamos dito na sexta-feira, Et nous avons dit vendredi, nós cremos nous croyons que o sétimo selo, que le septième sceau, como diz William Branham, comme le dit William Branham, quando o sétimo selo se abre, quand le septième sceau s'ouvre, põe fim a todas as coisas. cela met fin à toutes choses. É isso que o sétimo selo diz. C'est ce que le septième sceau Nós lemos a a citação. dit. Nous avons lu la citation. Branham diz Branham dit que o sétimo que selo le septième sceau põe fim met fin a todas as coisas. à toutes choses. Põe fim ao tempo, Met fin au temps, põe fim às taças, met fin au põe couple. fim a todas as coisas. Cela met fin à toutes choses. Mas Mais nós dissemos, nous avons dit, esse fim ces fins-là, não pode ser entendido cela ne peut pas être segundo o compris teu pensamento. selon ta pensée. Porque o mesmo sétimo selo Car le que septième sceau Branham pregou, que Branham a que prêché, põe fim a todas as coisas. qui met fin à toutes Branham choses. pregou isso em 63. Branham a prêché cela en 63. Em 65, En 65, Branham pregou Branham a prêché as coisas que hão de ser. les choses à venir. Como é que o sétimo selo Comment est-ce que le septième já sceau pôs fim, a déjà placé le mas em fin 65, mais en 65, as coisas que vão les acontecer. choses qui doivent venir. O que o sétimo selo termina? Qu'est-ce que le septième sceau a terminé? Vamos ler o profeta. Nous allons lire le prophète. Perguntas e respostas número 3. Question et réponse numéro 3. É o parágrafo número 141. Paragraphe 141. Pergunta número 15. Question numéro 15. Alguém que perguntou. Il y a quelqu'un qui a demandé. Agora, se o tempo cessar, Alors, si le temps finisse, quando os selos forem abertos, quand les sceaux seront se o ouverts, tempo cessou, si le temps a déjà terminé, quando os selos foram abertos, quand les sceaux ont été ouverts, então o milênio é também terminado? alors le millénium a déjà terminé aussi. Não é? C'est pas comme ça. Alguém perguntou Quelqu'un a que demandé quando os selos foram abertos, que quand les sceaux ont été o ouverts, milênio também terminou? le millénium aussi a terminé. Branham diz: Branham dit não, non, não. non. 2 vezes. Deux fois. Não, Non, não. non. O tempo não terminou Le temps n'a pas terminé quando os selos foram abertos. quand les sceaux ont été ouverts. Confundiram isso. Ils ont confondu cela. O tempo não terminou. Le temps n'a pas terminé, Mas lá o sétimo selo diz: mais là-bas au septième sol, il dit, quando se abre, quand cela se ouvre, põe fim cela place ao fin tempo. au temps. Mas Branham está Mais dizendo: Branham dit, o tempo não terminou. le temps n'a pas terminé. Isso é pregação de 64. Ça, c'est une prédication de 1964, Dia 30 de agosto de 1964. le 30 de août de Lá os selos 1964. já foram abertos. Là-bas, les sceaux sont déjà ouverts. Ele diz: Il o dit, tempo não terminou le temps n'a pas terminé quando os selos foram abertos. quand les sceaux ont été ouverts. Confundiram isso. Ils ont confondu cela. O que aconteceu? Qu'est-ce qui est arrivé? Branham vem dar a explicação. Branham vient donner O l'explication. que significa a abertura do selo? Qu'est-ce que veut dire l'ouverture des sceaux? O que aconteceu? Qu'est-ce qui est arrivé? Ele diz: Il dit, os mistérios les mystères foram revelados. ont été révélés, Não que o tempo cessou. non pas que le temps a terminé, Somente observe. seulement observer, Observe atentamente. observer attentivement, Rode a fita. rouler les bandes. Se você tem isso na fita, Si toi tu as cela dans le o bande, tempo nunca cessou. le temps n'a jamais cessé. Esse deve ser pós-milenista. Celui-là, peut-être il est un après le millénium. Quer dizer, a pessoa que colocou essa pergunta, C'est-à-dire la personne qui a posé cette question. que fez a pergunta, Celui qui a fait cette question. porque vem, Car vous voyez, temos 1000 anos nous avons 1000 ans. após a igreja ir para casa e voltar Après que l'église s'en ira à la maison et retournera sobre a terra. sur la terre, Então o tempo cessará alors le temps cessera no novo céu e na nova terra. dans le nouveau ciel et dans la nouvelle terre. O sétimo selo põe fim ao tempo. Le septième sceau place fin au temps. Nesse momento você está a viver aonde? Dans ce moment, vous vivez où? É qual tempo que terminou? Alors quel est le temps qui a terminé?
Então ele é lutar, a sofrer e tudo. Vous êtes là en train de lutter, à souffrir et consort. Não, o problema da mensagem é um problema de compreensão. Le problème du message, c'est un problème de la compréhension. Os que adoram Branham tiram citação da Ceux qui mensagem. adorent Branham prennent la citation de Branham Os aussi. que pregam o milênio tiram também da Ceux mensagem. qui prêchent le millénium, c'est des histoires. Il prend aussi du Não é message. que Branham pregou que ele deve ser adorado. C'est pas que Branham a prêché qu'il doit être adoré. Não é porque Branham. Não, é isso tudo é problema de Non, compreensão. tout ça, c'est le problème de la compréhension. Depende, não depende da maneira como Branham pregou. Cela ne dépend pas de la manière que Branham a prêché. Depende da maneira como você está a entender isso. Cela dépend de la manière comme toi tu comprends cela. Isso que é o problema. C'est ça le problème. Mas aqui, Mais ici, Branham diz Branham dit que a abertura dos céus que l'ouverture du sceau, é simplesmente para revelar c'est seulement pour révéler o programa de Deus. le programme de Dieu. Não é que o tempo termina. C'est pas que le temps termine. Mesmo que a abertura dos céus foi feita, Même si l'ouverture des sceaux ont été na faites, prática, dans la pratique, na realidade, à la o réalité, tempo continua. le temps continue. Porque tem coisas que devem acontecer, Car il y a des choses qui doivent arriver. mas no contexto Mais dans le de contexte revelação de la do révélation, programa, du do programme, plano da du redenção, plan de la rédemption, realmente réellement, o tempo terminou. le temps a terminé. Porque você tem um programa na mão, Quand tu as le programme sur la você main, tem um projeto quand tu as le do projet, princípio du commencement ao fim. à la Então, fin, quando você já conhece mon frère, quand tu connais o déjà programa de Deus, tous les programmes como é de que Dieu, começa? comment est-ce que là Como é commence? que termina? Comment est-ce que No là teu termine? conhecimento, Dans ta connaissance, terminou. c'est là terminé. Porque você já sabe o fim. Quand tu connais déjà la fin, Esse filme ali, você já sabe como é que ce termina. film-là, tu connais déjà comment est-ce que là termine. Mas na prática, Mais dans la pratique, estamos lá. nous sommes là. Não fazem confusão. Ne font pas la confusion. Ou estamos na Nous eternidade. sommes dans l'éternité. Estamos na Nous eternidade. sommes dans Também l'éternité. estamos no tempo. Aussi, nous sommes dans le temps. E o que faz se sentir na nossa vida, Et ce qui fait se sentir dans notre vie, 90% 90%, é o tempo. c'est le temps. Porque senão nós não íamos se matar aqui de pregar, atacar isso, atacar aquilo. Car sinon, nous ne pouvons pas rester ici Você en vai train de corrigir e prêcher, atacar alguém que já attaquer ici, que attaquer a vida cela. dele já é eternidade, é eterno já. Est-ce que tu vas corriger quelqu'un que sa vie c'est déjà l'éternité? Vai lhe pregar o quê? Qu'est-ce que tu vas le prêcher? Ele já é eterno. Il est déjà éternel. Vou pregar vou perder tempo, Je irmão. vais prêcher un éternel. Je manquerai mon temps. Maior parte da vossa vida vocês estão no tempo. La plupart du temps de votre vie, vous êtes dans le temps. O problema da eternidade é uma luta de fé. Le problème de l'éternité, c'est une lutte de la foi. Vous nem tem mesmo certeza se estão salvos ou não. Si vous n'avez même pas l'assurance si vous êtes sauvé ou non, Não vamos se esconder aqui atrás da eternidade. non, nous ne devons pas nous cacher ici derrière Vamos se esconder l'éternité. atrás do milênio. Nous n'avons pas nous Mas cacher ici não derrière le consegue millénium. ter uma vida digna do Mais tu evangelho. n'arrives pas à avoir une vie digne de l'évangile. Vamos posicionar cada coisa na sua vida. Nous allons positionner chaque chose à sa place. Então, os céus foram abertos. Alors, les sceaux ont été ouverts. Os mistérios foram revelados. Les mystères ont été déjà révélés. Estamos na eternidade. Nous sommes dans l'éternité, No tempo. dans le temps. Depois Bernardo pregou a junção do tempo. C'est pour cela que Frère Branham a prêché la jonction du temps. O tempo Le temps só termina, termine seulement, segundo William Branham, vamos ler aqui, selon William Branham, nous allons lire ici, depois do milênio. après le millénium. Porque mesmo o milênio Car même le millénium, é tempo. c'est le temps. Milênio é tempo. Le millénium, c'est le Só que temps. nem no milênio o tempo termina. C'est-à-dire, même dans le millénium, le temps n'a pas Quando o terminé. milênio termina, Quand le millénium termine, é lá onde o tempo termina. c'est là où le temps termine. Porque novo céu e nova terra não é tempo. Car le nouveau ciel, la nouvelle terre, c'est pas le temps. Isso tudo vamos ler o profeta. Tout cela, nous allons lire les prophètes ici. Ok, mas isso é só para elucidar. Mais ça, c'est simplement pour clairer. Quero entrar no meu pensamento Je dessa. vais entrer dans ma pensée ce matin. As coisas que hão de ser Les choses à venir em função do tríplice propósito. en fonction de trois propos. Qual é o tríplice propósito? Quels sont les trois propos? Branham diz que Branham é diz- o que estava atrás
do pensamento de Deus. qui est ce qui était derrière la pensée de Dieu. Se queremos falar das coisas que hão de ser, Si nous voulons parler des choses à venir, temos que começar nous devons commencer a mostrar à montrer o que as coisas deveriam ser qu'est-ce que les choses à venir, quando ainda estava no pensamento de Deus. quand les choses étaient encore dans la pensée de Dieu. Buscar a origem. Prendre l'origine. O que Deus queria fazer. Qu'est-ce que Dieu voulait faire? E naquilo que Deus queria fazer. Et dans ce que Dieu voulait faire, Desde que o tempo começou. depuis que le temps a commencé, Desde que a redenção começou. depuis que la rédemption a commencé, O que já foi feito. qu'est-ce qui a été déjà O fait? que está a ser feito. Qu'est-ce qui est en train d'être E fait? o que falta Et fazer. qu'est-ce qui manque encore à être fait? Segundo o pensamento de Deus. Selon la pensée de Dieu. Porque isso tudo é o programa de Deus. Car tout cela, c'est le programme de Dieu. Não é o programa de pastor. Ce n'est pas le programme d'un Não é mesmo pasteur. o programa de William Branham. Ce n'est pas le programme de Não é o William Branham. programa de uma Ce igreja. n'est pas le programme d'une É o église. programa de Deus. C'est le programme de Dieu. E no pensamento de Deus, Et dans la pensée de Dieu, o único profeta l'unique que prophète teve a capacidade de entrar lá atrás qui a eu la capacité d'entrer là-bas en da arrière, mente de Deus derrière la pensée de para Dieu, ver qual era o seu pour propósito voir quel était son propos, foi o profeta William Branham. c'était le prophète E William quando Branham. Branham entrou lá, Quand Branham est entré là-bas, ele leu il a lu o pensamento de Deus. la pensée de Dieu. Ele diz que Deus, Il a dit que Dieu, no seu programa geral dans son programme en de général, redenção, de la rédemption, das coisas que deveriam ser, des choses qui devaient être, porque lá no pensamento, car là-bas, dans la pensée, ele não havia projetado nada. il n'avait rien projeté. Mas no pensamento, Mais dans la pensée, Deus já tinha algo Dieu avait déjà quelque de chose, coisas que deveriam des ser. choses à venir. E antes que aquilo fosse, Avant que cela arrive, Branham entrou no pensamento. Branham est entré dans la E pensée. quando Branham entrou Et lá, Branham, quand il est entré é que là-bas, de todo o programa de il a dit que Deus, de tout le programme de Dieu, Deus tinha 3 ideias. Dieu, il avait 3 propos. A primeira, La première, ele fala aqui, il dit ici, na mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado. dans le message, Christ est le mystère de Dieu Ele diz, révélé. primeiro, Il dit, premièrement, para se expressar pour s'exprimer completamente complètement Deus em Cristo. Dieu en Christ. Esse era o primeiro propósito da mente de Deus. Cela était le premier propos dans la pensée de Dieu. As coisas que Deus queria que deveriam ser. Les choses que Dieu voulait que cela doit être, Expressar a si mesmo exprimer à soi-même completamente complètement em Jesus Cristo. en Jésus-Christ. E isso Et cela já foi cumprido. a été déjà accompli. Aquilo que ele pensou Ce qu'il a pensé que devia ser, que cela devait se être, realizou. c'est déjà réalisé. É por isso que nós vimos C'est pour cela que nous avons vu que o plano da redenção, que le plan de la rédemption, segundo o pensamento de Deus, selon la pensée de Dieu, começa cela com o commence primeiro propósito, avec le premier que propos, era Deus qui était Dieu se expressar s'exprimer totalmente totalement em Jesus Cristo. en Jésus-Christ. É lá onde começou Cela a commencé. o cumprimento do pensamento. L'accomplissement de la pensée. Sei que aquilo que os Moisés e Abraão fizeram não é o pensamento de C'est-à-dire, Deus. ce que Moïse, Abraham, ils ont fait, ce Aquilo n'était é pas la a pensée de Dieu. preparação. Cela, c'était la préparation. Todo o Antigo Testamento Tout Ancien Testament, é a preparação c'était la préparation para o cumprimento pour do l'accomplissement primeiro objetivo premier do objectif pensamento de Deus. de la pensée de Dieu. Toda a vida dos profetas, Toute la vie des o prophètes, objetivo l'objectif, era preparar c'était de o préparer primeiro le objetivo premier no objectif pensamento de Deus, dans la pensée de que Dieu, era a vinda de Jesus. qui était la venue de Jésus. 4.000 anos 4000 ans de preparação. de préparation. Deus anteviu aquilo. Dieu a préparé cela. E Jesus Cristo veio. Et Jésus-Christ est venu. O primeiro propósito Le premier propos no pensamento dans la pensée se cumpriu em Jesus. s'est accompli en Jésus. Qual é o segundo? Quel était le deuxième? Então que aquilo que havia de ser já foi. C'est-à-dire, ce qui devait être déjà a déjà passé. Est Sei déjà que passé. o primeiro propósito não está dentro do nosso tempo. C'est-à-dire, le premier propos n'est pas au-dedans de notre thème. Amém? Amen. O primeiro Le propósito premier propos não está dentro do nosso tempo. n'est pas au-dedans de notre Qual é o thème. nosso Quel est tema? notre thème? As coisas Les choses que hão de ser. à O venir. primeiro Le propósito premier propos do de la pensamento pensée já foi. a été déjà. Mede de lá. Placez-la de côté. Vamos no segundo. Nous allons dans le deuxième. Segundo, Deuxième, ter
as preeminência, avoir les prééminences, através disso, au travers de cela, em sua igreja. dans son église, E para se expressar afin de s'exprimer através deles. au travers d'eux. O segundo propósito Le deuxième propos do pensamento de Deus de la pensée de Dieu, não é mais se expressar em Jesus ce Cristo. n'est plus s'exprimer en Jésus-Christ, É de se expressar, c'est de s'exprimer, ter as preeminências. avoir les prééminences. Preeminência significa ter controle Prééminence veut dire avoir le contrôle total total sobre a igreja. sur l'église, E através da et igreja au travers de se l'église, expressar s'exprimer a humanidade. à l'humanité. Esse é o segundo. Ça, c'est le deuxième. E hoje, Et nós aujourd'hui, podemos dizer nous que o pouvons dire segundo que le propósito deuxième propos se cumpriu em s'accomplit William Marion à Branham. William Marion Branham. Porque William Branham Car William Branham, representa toda a igreja. il représente toute l'église. É porque quando Branham nasceu, C'est que quand Branham est né, Deus lhe ocupou. Dieu l'a occupé. Não beba, Ne bois pas, não fuma, ne fume pas. terei trabalho. J'aurai un travail. Qual trabalho? Quel O travail? segundo Le propósito deuxième do propos seu pensamento. de sa pensée, De toda a igreja de Jesus Cristo. de toute l'église de Jésus-Christ, Nunca houve n'a jamais eu homem un homme que Jesus tomou o controle total que Jésus a pris le contrôle para total manifestar pour manifester a sua divindade sa suprema. divinité suprême. Quer dizer que o segundo propósito Cela veut dire que le deuxième propos, não é algo que vai ser. c'est pas quelque chose à O segundo venir. Le propósito deuxième propos, é algo que está acontecendo quelque chose qui arrive agora mesmo. maintenant même. Essa mensagem Ce message, é para vos mostrar pour vous montrer que o segundo que le propósito deuxième propos está acontecendo est arrivé na vida de William Branham. dans la vie de William Quer Branham. dizer que o segundo Cela veut dire propósito que le deuxième propos, não é o nosso c'est tema. pas notre thème. Porque o nosso tema Car notre thème, é as coisas ce sont les que choses vão descer. à venir. Nos está Je acompanhando. ne sais pas si vous accompagnez. O segundo propósito Le deuxième propos está certo est en train d'arriver nesse momento aqui. dans ce moment précis. Branham começou Branham a commencé e isso está a entrar dentro da et igreja. cela entre dedans de Deus l'église. está a tomar controle. Dieu est en train de prendre contrôle. A porção da terra. La portion de la terre. Branham foi o primeiro. Branham a été le premier. Tel Aviv. La terre vive. Depois de tomar Branham, Après, Deus qui a te pris tomou Branham, você. Dieu t'a pris De toi. tomar a irmã. Dieu a pris la Está a sœur. tomar as Il est en preeminências. train de prendre les prééminences, O controle. le A contrôle cada dia que estamos avançando. à chaque jour que nous avançons. Vamos entrar no terceiro propósito. Nous allons entrer dans le troisième propos. Em terceiro lugar, En troisième lieu, para restaurar o reino. pour restaurer le royaume, Prestam bem atenção. prêtez bien attention, Porque aqui é onde começam os problemas. car c'est ici où commence le problème. Em terceiro lugar, En troisième lieu, para restaurar o reino, pour restaurer le royaume a sua posição correta, dans sa position correcte, que caiu qui est tombée pelo pecado par le péché através do primeiro Adão, au travers de premier Adam, de volta en retour, aonde ele andava no frescor do entardecer. là où il marchait dans la fraîcheur du printemps. Quer dizer que o terceiro propósito C'est-à-dire, le troisième propos que estava no pensamento de Deus qui était dans la pensée de Dieu, é de restaurar o reino. c'est de restaurer le royaume. Depois de restaurar, manifestar em Cristo, Après avoir se manifesté en Christ, que representa Adão. qui représente Adam. Sabe que a Bíblia chama Cristo de segundo Adão? C'est pour cela que la Bible appelle Christ le deuxième Adam. Depois de restaurar a igreja, tomar experiência sobre a igreja, Après avoir pris les prééminences sur l'église, agora o terceiro objetivo maintenant le troisième objectif, é lá c'est là. onde nós, depois de ver o segundo propósito se cumprir, C'est là où, après avoir vu le deuxième propos à s'accomplir, é lá onde nós queremos entrar as coisas que hão de ser. c'est là où nous voulons entrer dans des choses à venir. A restauração do reino. La restauration du royaume. Por que esse terceiro propósito está a trazer problema? Pourquoi ce troisième propos apporte des problèmes? Porque segundo aquilo que eu leio na mensagem de William Branham, Car selon dans ce que je lis dans le message de William Branham, Branham apresenta Branham présente o posicionamento do reino le positionnement du royaume em três fases. dans trois phases. Porque nós falamos
Car nous avons parlé Só para Deus seulement pour Dieu, manifestar o primeiro propósito pour manifester le premier propos, levou 4 anos. a eu 4 ans, 4000 ans. Houve ministério, houve mensagem, houve... Il y a eu des 4 ministères, anos. il y a eu des messages, 4000 Só ans. para preparar o primeiro propósito. Seulement pour préparer le premier propos Se cumpriu em Jesus Cristo. qui s'est accompli en Jésus-Christ. O segundo propósito Le deuxième propos tomou 2 anos. a eu 2000 ans. Toda a história da igreja, Toute l'âge de l'église, todos os mensageiros. tous les messagers, Foi uma preparação c'était une préparation para que o segundo propósito viesse William afin que Branham. le deuxième propos puisse s'accomplir en William Branham. Agora, o primeiro levou 4 anos de preparação. Alors, le premier a eu 4000 ans de préparation. O segundo levou 2 anos. Et le deuxième a mené 2000 ans. O terceiro vai levar quanto tempo? Le troisième, il y aura combien de temps? Ponto de interrogação. Point d'interrogation. Cada vai dar essa resposta. Chacun donnera cette Mas o réponse. que eu conheço da mensagem, Mais dans ce que je connais du William message, Branham, William Branham, quando se fala quand on parle do estabelecimento do reino, de l'établissement du royaume, que é o terceiro propósito qui est le troisième propos no pensamento de Deus, dans la pensée de Dieu, Branham apresenta 3 reinos. Branham présente 3 royaumes. Primeiro reino Le premier royaume, é o reino espiritual. c'est le royaume spirituel. Se vocês não vão acreditar, problema, eu estou prestando o meu pensamento, o que é que eu creio da mensagem. Si vous ne croyez pas, c'est vos problèmes. Je présente ma pensée. O segundo reino Le deuxième royaume, é o reino milenar. c'est le royaume de millénium. O terceiro reino Le troisième royaume, é o reino do novo céu c'est le royaume du nouveau ciel e a nova terra, et la nouvelle terre, ou a nova Jerusalém. ou la nouvelle Jérusalem. É a mesma coisa. C'est la même chose. Ok, vamos confirmar isso no profeta. Nous allons confirmer cela dans le prophète. Mambra me diz, Frère Branham dit, na mensagem, a revelação de Jesus Cristo. dans le message, la révélation de Jésus-Christ, Parágrafo 48. paragraphe 48. Porque nós cremos, nós estamos à espera das coisas que hão de ser. Car nous attendons les choses à venir E nós cremos que o ministério de William Branham et nous croyons que le ministère de William Branham, é que vai trazer a vinda do reino. c'est ça qui apportera l'avenir du royaume. Mambra me diz, Frère Branham dit, parágrafo 48. paragraphe 48, Ele diz, il dit, o cordeiro, l'agneau, o pontífice, le pontife, retendo seu sangue como expiação no propiciatório por nossos pecados, il a son sang dans le propitiatoire pour l'expiation du péché. é o Senhor Deus Todo-Poderoso. C'est le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Esse é seu ofício presente. Ça, c'est son office présent. Isso é o que ele está fazendo agora. C'est ce qu'il est en train de faire maintenant. Seu sangue clamando por nossos pecados. C'est son sang criant pour nos péchés. Porém, algum dia, Mais un jour, aquele cordeiro cet agneau-là, será o leão da tribo de Judá. il sera le lion de la tribu de Juda. Ele virá com poder Il viendra avec puissance e glória et gloire. e tomará sua autoridade Il prendra son autorité para reinar como rei. pour régner comme roi. Ele é o futuro rei dessa terra. Il est le futur roi de cette terre. Agora, isso não quer dizer Maintenant, cela ne veut pas dire que ele hoje não é rei, qu'il aujourd'hui n'est pas un roi. porque ele é nosso rei, Car il est notre roi. rei dos santos. Il est le roi des saints. Hoje em dia Aujourd'hui, é um reino espiritual. c'est un royaume spirituel. Não é desse sistema mundano. Ce n'est pas de ce système mondain. Assim como nós tampouco somos desse mundo. Ainsi comme nous ne sommes pas de ce monde. Por isso é que nós nos conduzimos diferentes do mundo. C'est pour cela que nous nous conduisons différemment du monde. Nossa cidadania está no céu. Nous sommes les citoyens du ciel. Nós refletimos o espírito do reino onde nascemos. Nous reflétons l'esprit du royaume là où nous sommes nés. Onde Jesus é rei. Où Jésus est roi. Por isso é que as nossas mulheres C'est pour cela que nos femmes não se vestem com roupa de homem, ne s'habillent pas avec les vêtements de hommes, nem cortam o cabelo, ni coupent les cheveux, nem usam todos esses comésticos aí. ni utilisent ces E comestibles là outras coisas que o mundo ama et tanto. des autres choses que le monde aime. Por isso é que os nossos homens não bebem, C'est pour cela que nos hommes ne boivent não pas, fumam, ne fument pas, nem andam em pecado. ne mangent même pas dans le Nosso péché. domínio
é o domínio sobre o pecado. Notre domaine, c'est le domaine sur le péché. Isso se fortalece por meio do poder Et cela se fortifie au travers de la que puissance está no Espírito de Cristo. qui est dans l'esprit de Christ. Todo o reino da terra será desmoronado, Tout le royaume de la terre sera tombé. porém o nosso permanecerá. Mais le nôtre demeurera. É por isso que falamos da nova civilização. C'est pour cela que nous avons parlé de la nouvelle A civilisation. nova civilização La nouvelle civilisation, é a vinda do reino espiritual. c'est la venue du royaume spirituel. Essa que é a introdução do reino. C'est ça l'introduction du royaume. O reino que nós recebemos. Le royaume que nous avons reçu, A vinda de Jesus Cristo la venue de Jésus-Christ, como leão da tribo de en Judá, tant que lion de la tribu de Juda, é um reino espiritual. c'est un royaume spirituel. Mas faça atenção, Mais faites attention, não é por causa da vinda do reino espiritual c'est pas à cause de la venue du royaume spirituel que nós não cremos na segunda vinda física. que nous ne croyons pas à la deuxième venue physique. Porque o objetivo, Car l'objectif, por que ele veio primeiro como um reino espiritual? qu'est-ce qu'il est venu premièrement en tant que royaume Porque o spirituel? objetivo do reino Car espiritual le but du royaume spirituel, é para fazer a encarnação. c'est pour faire l'incarnation. Se ele não vem em espírito, S'il ne vient pas en esprit, como é que ele vai se encarnar? comment est-ce qu'il va Não, é s'incarner? por isso que nós estamos na dispensação do Espírito Santo. Non, c'est pour cela que nous sommes dans la dispensation du A Saint-Esprit. dispensação do Espírito Santo La dispensation du Saint-Esprit nos trouxe um reino espiritual nous a mené à porter un royaume que é a spirituel plenitude do Espírito Santo. qui est la plénitude du Saint-Esprit. Quando ele desce na forma do reino espiritual, Quand il descend à la forme du royaume spirituel, ele se encarna na igreja. il s'incarne dans l'église. Abraão diz, Abraham dit, quando o reino espiritual vem, quand le royaume spirituel vient, como a nuvem da glória, comme la nuée de o gloire, leão da tribo de Judá, le lion de la tribu de não Juda, é o arrebatamento c'est ainda, pas l'enlèvement encore. é um reino C'est un royaume espiritual que spirituel vai qui posicionar positionnera a igreja. l'église. Eu creio Et je crois que nesse que momento dans ce moment, é aqui onde nós estamos. c'est ici où nous sommes. Recebemos o reino, Nous avons reçu le royaume. mas é um reino C'est un royaume espiritual. spirituel. Como é um reino espiritual, Comme c'est un royaume é por spirituel, isso c'est pour que cela há confusão il y a la confusion espiritual de entendimento. de compréhension. O problema da mensagem Le problème du message, c'est un problème de entendimento. de compréhension. Porque Pourquoi? é espiritual. C'est spirituel. As pessoas querem entender Les gens veulent como comprendre é que o reino é. comment est-ce que le royaume Por est. que entender? Ils ne veulent pas É comprendre. espiritual. Pourquoi comprendre? C'est Mesmo que você spirituel. não crê, Même si toi tu ne crois o pas, reino veio le royaume est venu espiritual. espirituel. Porque na carne Dans la você chair, sofre. quand tu souffres, Você sofre. quand tu souffres, O reino, ninguém pode dizer que o reino não veio. personne ne peut dire que le royaume n'est pas venu. O reino veio, tá? Le royaume est venu, il est là. Mas espiritual. C'est Qual spirituel. é a base do reino Quelle espiritual? est la base du royaume Jesus spirituel? disse: Jésus a dit, edificarei a minha igreja je bâtirai mon sobre église uma pedra. sur une pierre. Branham diz: Branham dit, qual é a pedra quelle est la pierre que ele está Il a edificando? été bâti O seu reino. son royaume. A revelação. C'est la E révélation. a revelação Et la révélation, é espiritual. c'est spirituel. Não vamos misturar as coisas, irmão. N'allons pas mélanger les choses, mon frère. A vinda de Cristo La venue de Christ, é problema espiritual. c'est un problème É spirituel. problema de revelação. C'est un problème de É révélation. problema de entendimento. C'est un problème de É porque compréhension. uns entraram na mensagem C'est là que eux sont entrés dans viram le que message. Branham é o Deus adorado. Ils ont vu que Branham c'est le Dieu Entraram adorable. na mensagem, Ils sont entrés dans le message. Jesus não veio ainda. Jésus n'est pas encore venu. Entraram na Ils sont entrés dans le mensagem, message ou ele já où veio. il est venu. Entraram na Entrés dans le mensagem, message saiu poligamia. est sorti la polygamie. Os que pregam poligamia. C'est que prêche la Tiram polygamie. onde? Ils prennent Na cela mensagem. où? Dans le Os message. que entram na mensagem, Quand ils sont entrés dans le message, começam a fazer rituais. ils commencent à faire des Tudo rituels. isso é o Tout quê? cela c'est quoi? Problema espiritual. C'est le problème spirituel. Entendimento. La compréhension. É o reino atual. C'est le royaume actuel. Estamos nesse reino. Nous sommes dans ce royaume. Nesse reino aqui, Dans ce royaume ici, tudo é pela revelação. tout est par la révélation. É lá onde cada luta para buscar conhecimento. C'est là où chacun lutte pour avoir la connaissance. Quer conhecer mais que o Pour outro. connaître plus que l'autre. E quando você é lá onde vocês costumam ir no YouTube procurar C'est là pregadores où que vous mostram commencez à revelação. aller dans le YouTube É et chercher des prédicateurs qui montrent des révélations. C'est à cause du royaume O spirituel. problema é que muitos Le pregadores problème c'est que beaucoup de ficam a prédicateurs, misturar as coisas, ils restent à mélanger ao les buscar o choses entendimento et en cherchant la sobre compréhension isso e aquilo, sur
ceci et cela. pegam aquilo, Il prend cela, metem fora do templo. il place cela en dehors du Enquanto temps. que ele está no templo. Aussi longtemps qu'il est sur le temps. É o único problema. C'est là où il y a le problème. Tá, o primeiro reino, Alors, le premier royaume, o reino que o ministério de William Branham nos trouxe, le royaume que le ministère de William Branham nous a porté, querendo ou não, voulant ou pas, Branham diz, Branham dit, é um reino c'est le espiritual. royaume spirituel. Estamos lá. Et nous sommes là. Pregação é um problema de entendimento, irmão. Car ça, c'est un problème de compréhension, mon frère. E esse reino espiritual, Et ce royaume spirituel, onde é que ele foi colocado? où est-ce qu'il a été placé? Branham diz, Branham dit, a unidade de um Deus numa única igreja. l'unité d'un seul Dieu dans une seule église. 45. 45. O reino de Deus Le royaume de Dieu, não é dessa terra. c'est pas de cette O terre. reino de Deus Le royaume de Dieu está em nossos corações. est dans nos É cœurs. um reino espiritual. C'est un royaume Que somos spirituel nascidos dele. que nous sommes nés Jesus de. disse, Jésus-Christ a o dit, reino de Deus vem, le royaume de Dieu vient. mas para tomá-lo, Mais pour le prendre, emprega-se força. il faut avoir la E o force. reino de Deus Le royaume de Dieu está dentro de ti. est au-dedans de O toi. Espírito Santo, Le o Saint-Esprit, reino de Deus, le royaume de Dieu, movendo no homem, c'est en train de se mouvoir dans l'homme, governando, en train de le gouverner, en controlando. train de le contrôler. Esse é o reino. Ça, c'est le royaume. Eu creio assim. Et moi, je crois comme ça. Ele é a revelação de Jesus Cristo. Il dit dans la révélation de Jésus-Christ, O Deus que está vindo, le Dieu qui vient, 107, 107, eis que vem com as nuvens, voici, il vient avec les e nuées. todo olho verá, Tout l'œil le verra. até mesmo os que o transpassaram. Même ceux qui l'ont Todas as transpassé, tribos da terra et toutes les tribus de la se terre lamentarão sobre ele. vont se lamenter sur eux. Sim, ele vem. Oui, il vient. Ele vem. Il vient. Jesus vem. Jésus vient. Deus vem. Dieu vient. O profeta vem. Le prophète vient. Vem o sacerdote e rei. Vient le sacrificateur et O roi. Todo-Poderoso. Le Tout-Puissant. Assim seja. Ça ainsi. Assim seja. Que cela Senhor soit comme ça. Jesus vem brevemente. Le Seigneur Jésus vient bientôt. Ele vem com as nuvens. Il vient avec les nuées. Nuvens de glória. Les nuées de gloire. Como foi visto no monte da transfiguração. Comme a été vu dans les montagnes de la E os transfiguration. seus vestidos Et son vêtement estavam brilhando est en train de briller com o poder de Deus avec la puissance de que Dieu lhe cobria. qui le E couvrait. todo olho verá. Et tout l'œil le verra. Isso quer dizer Cela veut dire que isso não é o que rapto. cela c'est pas l'enlèvement. Ele vem com as nuvens. Il vient avec les nuées. Branham diz, não é nuvem de chuva, On dit c'est pas les nuées de é pluie, nuvem de c'est glória. les nuées de Tá gloire. aqui a nuvem de glória. Voici les nuées de Mas gloire. quando a nuvem de glória Quand vem, la nuée de gloire vient, Branham diz, Branham dit, não é o rapto. c'est pas l'enlèvement. Se não é o rapto, é o quê? Si c'est pas l'enlèvement, c'est quoi? É o reino. C'est le royaume Controlar, en train de contrôler, tomando o poder. en train de prendre la puissance. Estamos no reino, irmão. Nous sommes dans le royaume. É que não é o rapto. Ça, c'est pas l'enlèvement. Deixa eu continuar. Laisse-moi continuer. Isso é quando ele vier Cela sera quand il viendra tomar o seu devido lugar prendre sa place correcte como governador do mundo. en tant que gouverneur du monde. Então é quando eles que lhes têm traspassado, Alors, ceux qui l'ont dépassé, escutem bem, alors écoutez bien, aqueles que os têm transpassado ceux qui ont tué com os seus credos, avec ces credos doutrinas de doctrine denominacionais, dénominationnelles se lamentarão vont regretter e toda a gente et tout le monde chorará plaira atemorizada atémoriser por causa daquele à cause de celui que é a palavra. qui est la parole. Quando é que Jesus é a palavra? Quand est-ce que Jésus est la parole? É hoje. C'est aujourd'hui. Quando temos um profeta, Quand nous avons un prophète, ele diz que ele vem para confrontar. et il dit qu'il vient pour confronter. Não é o reino dos Estados Unidos, C'est pas le royaume des États-Unis, o reino da Alemanha, le royaume de o l'Allemagne, reino da Rússia. le royaume de la Ele Russie. vem para confrontar Il vient pour o confronter reino dos le credos, royaume des credos, das des denominações, dénominations das falsas et doutrinas. de fausses doctrines. É hoje C'est aujourd'hui que Jesus vem Jésus vient como a en palavra. tant que la parole. E a guerra começou. Et la guerre a commencé.
Qual é a denominação que não se queixa da mensagem? Quelle est la dénomination qui ne se cache pas, qui ne demande pas du Quando a message? mensagem agarra o testemunho de Jeová, Quand le message prend le témoin de Jéhovah começa a se et descodificar commence na Bíblia. à entrer le Diz, décodifier irmão, dans la Bible, pega os católicos, Prends les começa a católicos desfazer na Bíblia. dans la Bible. Ficam sem... Aqueles que costumam falar, testemunhar, sabem disso. Ceux qui témoignent, ils savent de cela. As denominações estão... Les dénominations font cela avec le message. Por fim, até estão a fugir. Et ils fuient même. Basta ver que o irmão da mensagem. Quand ils voient Porque que c'est un quando o frère du irmão da message, mensagem abre a Bíblia, quand un frère du message ouvre la Bible, acabou. c'est fini. É o caos. C'est le O chaos. que é isso? Ça c'est quoi? É o rei. C'est le royaume Spiritual. spirituel. Aquele que não anda a entender, não consegue nem mesmo falar da Bíblia, não está no reino. Celui qui ne comprend pas, qui n'arrive même pas à parler de la Bible, n'est pas dans le royaume. O irmão da mensagem Un frère du não message consegue descodificar a Bíblia. n'arrive pas à décodifier Diante la do Bible denominacional, devant un o dénominationnel. reino não é para ti. Le royaume, c'est pas pour toi. Não tem revelação. Tu n'as pas la révélation. Hoje é reino das escrituras. Aujourd'hui, c'est la guerre des Écritures. Mon frère. Reinar hoje Régner é aujourd'hui com as escrituras. c'est avec les Écritures. Está escrito, Est écrit, está escrito, est écrit, está escrito. est écrit. Vamos colocar cada coisa no seu devido lugar. Chaque chose dans sa place. E o segundo reino é o reino milenar. Et le deuxième royaume, c'est le royaume millénaire. Mamãe me diz, Frère Branham dit, o patriarca Abraão, les patriarches Abraham, parágrafo 14. paragraphe 14. É só isso. C'est seulement ça. O que nos importa em saber C'est ce qui nous importe à que savoir Deus prometeu que Dieu a promis, como será. comme cela sera. Não posso lhe dizer, Je ne peux pas le dire, mas Deus disse que sim. mais Dieu a dit que oui. Ele enviaria Jesus Cristo pela segunda vez. Il envoierait Jésus-Christ par la deuxième E fois ele virá em forma física et il viendra dans la forme physique pela segunda vez. par la deuxième fois. Jesus vem pela segunda vez na forma física. Jésus-Christ vient par la deuxième fois dans Nós une forme sabemos que physique. é Deus tomando controle, as preeminências. Et nous savons que c'est Dieu prendre le contrôle, la Ele prééminence. declarará posse Il déclarera la possession dos que são seus. de ceux qui sont, de ceux qui lui appartiennent. E haverá 1000 anos, Et il y aura 1000 ans, reino milenar un royaume millénaire sobre a terra, sur la terre com ele, avec lui, com os redimidos. avec les rachetés. É isso que ele prometeu. C'est ce qu'il a promis. Esperamos Nous attendons a chegada dessa hora. l'heure qui arrivera. Então, o primeiro reino espiritual, Alors le premier royaume spirituel, Branham diz que vai terminar Branham dit que cela prendra fin com o arrebatamento da igreja. avec l'enlèvement de l'église. Porque toda luta, Car toute la lutte, todo confronto toute confrontation espiritual, spirituelle escriturístico, Escritural. que nós estamos a que fazer nous sommes en train de faire contra a denominação, contre la dénomination, contra o sistema religioso, contre le système isso é religieux, que vai produzir c'est ça qui produira concílio ecumênico. un conseil œcuménique. Porque vão ver que é demais. Car ils verront que c'est Há beaucoup, uma c'est de plus. religião aí, Il y a une religion quando là-bas. agarram a Et Bíblia, quand il prend la a Bible, maneira como agarram o la Papa, manière qu'il prend le o bispo pape tal, et le bispe as tel, igrejas vão formar um et concílio. l'église feront un conseil. Nesse Et concílio, dans ce concile, vão ils decidir vont que décider Jesus tem que ser morto que pela segunda Jésus-Christ vez. doit être mort par la Porque deuxième Jesus fois. está a agir Car Jésus est en train d'agir através da igreja. au travers de l'église. Mas, Mais, como dessa vez, comme de cette fois-ci, Jesus não pode ser Jésus-Christ ne crucificado. peut pas être É lá crucifié. quando a perseguição C'est là où quand la persécution contra os filhos de Malaquias contre 4, les enfants de Malachie os que 4, têm a revelação, ceux qui ont la os que révélation, têm entendimento, ceux qui ont porque l'entendement, Daniel profetizou Car Daniel a que nos prophétisé últimos dias, au dernier jour, aqueles que conheceram ceux seu Deus qui seront leur Dieu farão proeza. feront avec Essas lui proezas des espoirs et vai ces trazer espoirs inveja. apportera A la semente de jalousie Caim. à la semence de E Caïn. Caim, Et Caïn, como no princípio, comme au vai commencement, procurar matar Abel. cherchera à tuer Vai Abel, perseguir a va igreja. persécuter Mas l'église. dessa vez, Mais de cette fois, se Abel morreu, si Abel est se mort, Jesus morreu, si Jésus est a mort, igreja não mais pode l'église ne morrer. peut pas mourir. É lá nessa C'est dans perseguição cette que o persécution-là rapto vai se que levar. l'enlèvement aura lieu. Quando o rapto Et acontece, quand l'enlèvement arrive, termina o reino espiritual. prend fin au royaume spirituel. Entre o reino espiritual Entre le royaume e o spirituel reino milenar, et le royaume há millénaire, eventos aqui. il y a des événements là-bas. Vamos falar nos dias por vir. Nous allons parler Aqui cela estamos a apresentar o quadro geral. dans les jours futurs. Nous sommes en train de Entre le présenter règne le tableau spiritual en général. Dans le et le royaume règne spirituel, millénaire, entre le royaume spirituel et tem le royaume coisas millénaire, aqui il y a des choses là-bas que devem acontecer.
qui doivent arriver. Mas aqui é o pensamento só de Deus. Mais ici, c'est la pensée seulement de Dieu. Então, depois do reino espiritual, Alors, après le royaume vem o spirituel, reino milenar. il y a le royaume O millénaire. reino do milênio, irmão, Le royaume du millénium, faz parte da redenção. cela fait partie de la rédemption. O que é o milênio? Qu'est-ce qu'est le millénium? Branham diz, Branham dit, é o cumprimento. c'est l'accomplissement. Não trouxe a citação aqui, estou sempre me lembrei agora. Je n'ai pas apporté cette situation ici, mais je É me o souviens seulement maintenant. cumprimento C'est l'accomplissement do tempo que Deus deu a Adão. du temps que Dieu avait donné à Adam. Porque Adão, Car Adam, no jardim do Éden, au jardin d'Éden, não chegou a viver 1000 anos. il n'a pas arrivé de vivre Assim 1000 que ans. Deus depois lá, Comme quand Dieu l'a placé là-bas, ele colocou proibições. il a placé des Disse, não interdictions. coma da árvore, Il a dit, ne mange pas de porque no l'arbre, dia que você car au comer, jour que tu mangeras, morrerás. tu mourras. E dia Et un jour, é 1000 anos c'est 1000 ans para nós no tempo. pour nous dans le temps. E o Adão Et Adam, nem chegou mesmo a cumprir isso. il n'a pas même arrivé à accomplir cela. Comeu do fruto Il a mangé du e fruit. no mesmo dia caiu. Et au même jour, il est tombé. Agora Abraão me diz Maintenant, Abraham dit que Deus deveria restaurar que Dieu devait restaurer os 1000 anos. les 1000 ans. Dia Un jour que Adão não chegou a viver. que Adam n'a pas arrivé de vivre. É por isso que mesmo na vida natural de Adão, C'est pour cela que même dans la vie naturelle d'Adam, segundo a Bíblia, selon la Bible, Adão viveu quantos anos? Adam a vécu combien d'années? Segundo a Bíblia, Selon la Bible, Adão viveu 930 anos. Adam a vécu 930. Não chegou 1000. Il n'a pas arrivé 1000. Para chegar a 1000, Pour arriver à 1000, faltava 70. cela manquait 70. Aqueles 70 lá, Ces 70 là, é lá que está as eras da c'est igreja. là où se trouvent les âges de l'église. Aqueles 70 lá, Ces é 70 là, 70 semanas de c'est Daniel. les 70 semaines Aqueles de Daniel. 70 lá, Ces 70 é là, que Deus reservou para restaurar c'est ce que Dieu a réservé pour restaurer toda a história da redenção. toute l'histoire de la rédemption. É os 70 lá. C'est les 70 là. Nas nações, Dans les nations, 7 décadas. 7 Ou 7 eras da igreja. ou 7 âges de l'église. Nos judeus, Aux Juifs, 70 semanas de Daniel. 70 semaines de Daniel. Aqueles 70 lá, Ces 70 é là, que Deus vai c'est restaurar ce que Dieu restaurera para que Adão afin qu'Adam possa viver puisse vivre 1000 anos. 1000 ans. Isso é William Branham. Ça, c'est William Branham. Porque se o Adão não chegar a viver, e não é só viver na terra, não. Tem que viver numa terra perfeita. Et c'est pas seulement vivre sur la terre, non. Il doit vivre dans une terre parfaite. Não é milênio aqui. C'est pas un millénium ici. Uma terra perfeita. Une terre parfaite. Porque Deus lhe meteu numa terra perfeita. Car Dieu l'avait placé dans une terre parfaite. Mas você que quer que fosse milênio na história, bom, isso é com vocês. Mais vous qui croyez que votre millénium c'est l'histoire, bien, ça c'est pour vous. Branham me diz, Branham dit, marca da besta, la marque de la bête, 34. 34. Do mesmo modo, De la même façon, como Deus trabalhou 6000 anos, comme Dieu a travaillé 6000 ans, nós sabemos que 1000 anos, nous savons que 1000 ans, dia no céu é 1000 anos na terra. un jour au ciel c'est 1000 ans sur la terre. Segunda Pedro, está vendo? Deuxième Pierre, vous voyez, Deus edificou o mundo em 6000 anos. Dieu a bâti le monde dans 6000 ans. A igreja trabalhou contra o pecado. L'Église a travaillé contre le péché. Até agora por 6000 anos. Jusqu'ici, par 6000 ans. E aos 7000, Oh, au 7000, Deus descansou. Dieu a E reposé. descansou no sétimo. Il s'est no sétimo. reposé dans le 7e. Agora é tipo do milênio. Alors, c'est un type de millénium. Para a igreja viver aqui na terra. Pour que l'Église vit ici sur la terre, Aqui mesmo. ici même, Em forma corpórea. en forme corporelle. Aqui mesmo. Ici même, Em forma en corpórea. forme corporelle. Physique. Milênio aqui em forma Millénium, corpórea. ici, dans la forme Tocar mesmo esse corporelle. corpo. Toucher comme ça le Millénium corps. aqui. Ici, millénium. Em forma corpórea. Dans la forme corporelle, Por 1000 anos. par 1000 ans. Sem enfermidade. Sans infirmité. Sem tristeza. Sans tristesse. Sem transtorno. Sans désempêchement. Sem morte. Sans mort. É mais complicado. C'est compliqué. Sabem por que no milênio não pode haver enfermidade? Savez-vous pourquoi que le millénium ne peut pas voir la Não pode maladie, haver tristeza. ne peut pas voir la tristesse? Porque no milênio, Car dans le millénium, o Satanás Satan que traz enfermidade. qui apporte l'infirmité, Você quer que a doença vem do diabo?
Croyez-vous que la maladie vient du diable? Branham dit Deus não adoece os seus filhos. Branham dit que Dieu ne rend A pas malade ses doença vem enfants. do diabo. La maladie vient du No diable. milênio não vai haver doença. Mais dans le millénium, il n'y aura pas de Porque o maladie. diabo Car le diable vai estar amarrado. sera lié. Embora que é uma corrente de circunstâncias, Malgré que c'est une chaîne de circonstances, mas é corrente. mais c'est une chaîne. Que significa Cela veut dire não vai poder tocar qu'il ne pourrait pas toucher nenhum filho de Deus. aucun fils de Dieu. Mas hoje Mais ele aujourd'hui, te toca. il te touche. Quem é que pode negar o diabo de não lhe tocar? Qui peut nier que le diable ne puisse pas le toucher? Você está cheio de problemas. Là, tu es rempli de problèmes. Você pensa que é Deus que te meteu Et doente? si tu penses que Dieu qui t'a rendu malade, É o diabo. c'est le Mas diable. Branham Mais diz, Branham dit, no milênio au millénium, não há il n'y doença, a pas la maladie, não há tristeza, pas la tristesse, não há morte. il n'y a pas la mort. Porque aquele que causa Car celui qui todas cause essas desgraças toutes ces vai estar disgrâces assim, sera là-bas, amarrado. lié. Que tocar aí? Il veut toucher là-bas? Nada. Rien. Eu não sei como é que Deus vai fazer para evitar isso. Je Eu ne sei sais que o pas comment diabo est-ce não que vai Dieu tocar sera pour ninguém. éviter, mais je sais seulement que le diable ne O touchera teu pas milênio onde personne. estamos a adoecer. Mais dans ton millénium, nous sommes en train de Estamos a rester morrer. malades, nous Fome, mourrons. fome. Famine et famine. Esse milênio é complicado. Ce millénium-là, c'est compliqué, mon frère. Esse milênio é só mesmo no teu entendimento. Ce millénium, c'est seulement dans ta compréhension. Eu creio no milênio de William Branham. Moi, je crois dans le millénium de William Branham. Essa grande idade de ouro Cette grande tâche de l'or qui aproximando-se. s'approche. Oh, nós anelamos isso. Oh, nous attendons cela. Branham diz está aproximando. Branham dit que cela s'approche. É por isso que muitos ficam a se confundir quando Branham diz que no sétimo selo é a introdução do milênio. C'est pour cela que beaucoup se confondent quand Branham dit que le septième saut, c'est l'introduction du millénium. Sim, não estamos no tempo da introdução. Oui, nous sommes au temps de l'introduction. Quando você lê um livro, Quand tu lis un o livre, livro da redenção, le livre de la tem rédemption, três partes. il y a trois parties. O livro Un livre, tem a il introdução, y a l'introduction, o desenvolvimento le e a développement conclusão. et la conclusion. Quando o livro desce, Quand le livre o descend, livro é aberto. le livre est Qual é a ouvert. primeira Quelle est la première página partie que você lê no que livro? tu vas lire? Não é o C'est pas le desenvolvimento, développement, não é a conclusão, c'est pas la conclusion, é a c'est introdução. l'introduction. Ah, o sétimo selo Le septième saut, é a introdução c'est l'introduction do milênio. du millénium. Porque o sétimo Car le septième selo saut, é a abertura c'est l'ouverture do livro. du livre. E na abertura do Et l'ouverture du livre, a primeira página la première é a page, introdução. c'est l'introduction. Mas a introdução Mais l'introduction, não é o c'est desenvolvimento. pas le développement. Para você ver o desenvolvimento, Quand tu vois le vira développement, a página. tournez la page. Vira a página. Tournez la page. Muda a dispensação. Change de dispensation. Tem que virar a página, irmão. Tu dois tourner la page, mon frère. De momento estamos vendo a introdução. Pour le moment, nous voyons Só a l'introduction. introdução já está cuiada. Seulement l'introduction, c'est Como é que là. vai Ça ser? fait déjà bien. Quel Aleluia! sera le développement alors? Estamos aí devagar. Nous marchons lentement, lentement. As crianças têm que entender isso. Les enfants doivent comprendre cela. No milênio não vai haver tristeza, irmão. Au millénium, il n'y aura pas de tristesse, mon frère. Nós vamos falar, Et nous aurons parlé, porque nós já havíamos dito, car nous avons dit, para a gente saber pour que nous puissions savoir como é que a visão de Deus deve se cumprir, comment est-ce que la vision de Dieu doit s'accomplir, temos que conhecer o detalhe da visão. nous devons connaître les détails de la O vision. milênio é uma visão de Deus Le millénium, c'est une vision de Dieu. que tem detalhes. Il y a des détails. Nós vamos apresentar aqui quais são os detalhes Nous irons présenter ici quels sont les da détails visão de la do vision que é o milênio. de ce qui est le O millénium. que deve acontecer no milênio? Qu'est-ce qui doit arriver dans le millénium? Branham me deu características, Branham a donné des caractéristiques, atestação de tempo même des saisons du temps, que deve haver no milênio. qu'il doit avoir dans le Que millénium. tipo de corpo Quelle sorte de nós devemos corps ter no milênio? nous aurons dans le millénium? Como é que você conhece Et comment est-ce que toi tu a connais visão do plano de Deus? la vision du plan de Segundo Dieu? as características. Selon les Porque há caractéristiques. outros Car il y a des autres, pegam uma parte ils
Ils ont une partie. das características. Ils prennent une partie Que des no caractéristiques. milênio, Et dans le o millénium, santo dos santos le Saint des Saints será ungido. sera. Sim, é Ouais. verdade. Oui, c'est vrai. Que no milênio, Dans le millénium, Jésus é coroado. il est couronné. Filho de Davi. Le fils de David. Isso é uma característica. Ça, c'est une Mas caractéristique. tem outras. Mais il y a les autres. Então, se você quer falar do milênio, Et si toi, tu veux parler du junta millénium, todas as características, ensemble, toutes les caractéristiques, o detalhe da visão. les détails de la vision. Isso é o reino milenar. Ça, c'est le royaume millénaire. E agora o terceiro reino. Maintenant, le troisième royaume. Por favor, não entendam. Não são três reinos de Deus. S'il vous plaît, ne comprenez pas comme trois royaumes de Dieu. É o mesmo reino de C'est Deus. le même royaume de Mas que Dieu. está sendo posicionado Mais qui est en train d'être em positionné etapas. dans des étapes Segundo o plano da redenção. selon le plan de la É rédemption. porque eu vos disse C'est pour cela que je vous que o avais dit primeiro que le propósito premier propos levou 4 anos. a mené O 4000 segundo ans. propósito Le deuxième propos, levou 2 anos. cela a mené 2 O ans. terceiro Et le troisième, vai levar etapas. cela amènera des étapes. Se é problema dando não sei quantos anos já estamos. Si c'est problème des années, je ne sais pas combien des années E nous sommes as déjà. etapas para o reino ser estabelecido completamente Et les étapes, afin que le royaume soit établi complètement, são essas etapas que eu ce acredito. sont ces étapes que je crois. Depois do milênio Après le millénium, e também et aussi entre o reino milenar entre le royaume millénaire e o novo céu et le nouveau ciel, tem coisas aqui. il y a des choses là-bas. Vamos falar. Nous allons parler. Mas estamos fazendo o quadro geral. Mais nous présentons ici le tableau général. O reino novo céu, nova terra. Le royaume du nouveau ciel et de la nouvelle terre. Branham diz, Branham dit, no futuro lar do novo celestial da nova terra, dans le demeure futur de l'époux céleste et l'épouse terrestre, 44. 44. Agora no Apocalipse de Cristo, no capítulo 21, Maintenant, dans l'Apocalypse, chapitre 21, eu leio estas palavras. je lis ces mots. E vi novo céu Et je vis un nouveau ciel e uma nova terra. et une nouvelle terre. Porque já o primeiro céu Car le premier e ciel a primeira terra passaram. et la première terre sont déjà E o passés. mar já não existe. Et la mer n'existe plus. E eu, João, Et moi, Jean, vi a santa cidade, je vis la sainte cité, a nova Jerusalém, la nouvelle que Jérusalem, de Deus descia do céu, que de Dieu descendait du ciel. adereçada como uma esposa, D'auprès de Dieu est venu dans la gloire comme une épouse, ataviada para o seu marido. préparée pour son mari. E ouvi uma grande voz do céu Et j'écoutais une grande voix du que ciel dizia: Eis aqui qui disait, voici o tabernáculo de Deus le tabernacle de Dieu com os homens, avec les hommes, pois com eles habitará, car avec eux habitera. e eles serão seu povo, Et eux seront ses e o mesmo peuples. Deus Et le même Dieu estará com eles sera avec e eux será o seu Deus. et sera son Dieu. Então, a terceira etapa, a terceira fase do reino Alors, la troisième étape et la troisième phase du royaume, é Apocalipse 21, c'est Apocalypse 21, que é o novo céu e a nova terra, qui est le nouveau ciel et la nouvelle terre, e também que é a nova Jerusalém. qui est aussi la nouvelle Jérusalem. Então, Branham aqui mostra como é que os três reinos devem se manifestar. Alors, Branham ici montre comment est-ce que les trois royaumes doivent se E manifester. Branham nos chama a atenção Et Branham nous appelle que attention o reino do novo céu e nova terra que le royaume du nouveau ciel et la não nouvelle é a terre, mesma coisa que o reino do milênio. c'est pas la même chose que le royaume millénaire. Branham lhe separou. Branham les a séparés. Nós estamos a ver já que o reino espiritual não é a mesma coisa que o milênio. Nous voyons que le royaume spirituel, c'est pas la même chose avec le E o millénaire. reino milenar não é a mesma coisa que o novo Et céu. le royaume millénaire, c'est pas la même chose Não avec le sou eu nouveau que estou a ciel. separar assim. C'est pas moi qui sépare comme ça. Branham é quem separou assim. C'est Branham qui a séparé comme ça. Vamos ler isso. Nous allons lire cela. Na mensagem, À cause de ta compréhension, a tua vida deve mudar. ta vie doit changer. Isso é o que estamos a viver aqui. C'est ça que nous sommes en train de vivre ici. Mas no milênio, Mais dans le millénium, não é problema de fé. ce n'est pas le problème de la foi. Branham diz que no milênio não há fé. Branham dit qu'au millénium, il n'y a pas la Milênio foi. não há revelação. Millénium n'est pas la révélation. Milênio é problema de corpo. Le millénium, c'est un problème du corps. Branham diz que no milênio vamos comer. Branham dit qu'au millénium, on va manger. Vamos construir. Nous allons Não é construire. para os outros viver. Pas pour les autres vivre. Nós próprios. Nous-mêmes. É por isso que estamos lutando para ter boa casa, bom Pour carro. cela, ici, nous sommes en train de lutter pour avoir de bonnes Conforme voitures. falamos no investimento,
de bonnes, comme nous avons parlé Se des estamos lutando investissements, para ter boa casa, bom si carro, nous sommes en train de lutter pour avoir de bonnes não é maisons, nosso une objetivo. belle maison, de bonnes Estamos só a voitures, exercitar c'est pas a ça notre fé. but. Nous sommes en train d'exercer la foi. Será que a fé consegue Est-ce que la foi arrive? uma casa? Une maison, Vou tentar. je vais essayer. Casa veio. La maison est A venue. fé tá Oh, boa. la foi c'est bien. Não, todo esse dinheiro é Mon frère, exercitar tout a cet fé. argent, c'est exerciter Porque la nosso foi. problema aqui Car notre problème não ici, é fé para ter boa c'est casa. pas le problème d'avoir de bonnes Chega maisons. lá dormir. Et rester là-bas en train de dormir. Assez. Et assez là-bas. Nosso problema aqui Notre problème não é ici, fé para ter grande c'est pas carrão. la foi pour avoir une grande Shalom, voiture. irmão. Shalom, mon É. frère, shalom. Nosso problema aqui Notre problème ici, é fé c'est foi para sair da pour terra. sortir de la terre. Esse é que é o nosso C'est problema. ça notre problème. Fé para sair daqui. C'est la foi pour sortir d'ici. Todas as bênçãos que Deus vai me dar Toute la bénédiction que Dieu me é donnera, exercício. c'est un Quer exercice. dizer que a fé está em dia. C'est-à-dire que la foi est en bonne Porque santé. Branham me diz, Car Branham se dit, você tem fé si toi tu as la foi para cancro, pour un cancer, tá bom? c'est Quer bien. dizer que a tua fé C'est-à-dire ta foi vai no nível est en train do d'aller desviar da terra. le niveau de Si você tem fé, te prendre de la terre si tu as la foi, prononcer a palavra, de prononcer la parole Cria emprego. et créer Quer dizer que un a boulot. tua fé C'est-à-dire que ta está no foi bom caminho est dans un de bon criar chemin outro mundo de créer notre onde monde você vai viver. où tu vas vivre. Nós não queremos ser ricos para cruzar as pernas e relaxar. Nous ne voulons pas être riches pour croiser le pied et se reposer, non. Depois nós dizemos aqui no investimento, C'est pour cela que nous avons dit ici dans les investissements, pode pedir dinheiro, tu peux demander l'argent, pode pedir carro, tu peux demander la voiture, pode pedir casa. tu peux demander la maison. Não é problema. C'est pas un problème. Mas, Mais, qual é a visão? quelle est la vision? É para fazer quê? C'est pour faire quoi? Se até sustentar a evangelização não quer. Si même pour soutenir l'évangélisation, tu ne veux pas. Quer casa para quê? Tu veux la maison pourquoi? Carro para quê? La voiture pourquoi? O problema está ali. Tá, mas aqui, Mais ici, nós nous, queremos conhecer a nossa etapa. nous voulons connaître notre étape. O nosso espírito está iluminado. Notre esprit est illuminé. Porque no entardecer houve luz. Car au temps du soir a eu la lumière. Mas o que nós queremos, Branham diz o que nós anelamos, Mais Branham dit ce que nous attendons, é deixar esse corpo. c'est laisser ce corps. Estamos cansados com o paludismo, Nous sommes fatigués avec le paludisme, tifoide, la fièvre typhoïde, malária. la malaria. Vocês conhecem bem? Vous connaissez très bien. Estamos cansados. Nous sommes fatigués. Queremos novo corpo. Nous voulons É lá onde un a nouveau Bíblia corps. diz C'est là où la que Bible dit até a natureza geme. que même la nature gémisse. Quer ver Ils veulent voir a manifestação la dos manifestation filhos de Deus. des enfants de Dieu. Qual filho de Deus? Quel fils de Dieu? Adão no Éden. Adam dans l'Éden. A natureza está cansada de ver a terra se partir. Quer dizer, La nature est fatiguée de voir la terre en train de se déchirer. o mundo está caindo aos Le pedaços. monde tombe en morceaux. E você diz que o milênio é isso. Et vous disiez que le millénium c'est ça. Se o teu milênio é esse, Si ton millénium c'est cette-ci, o teu rei é o Papa. ton roi c'est le pape. Porque Branham diz Car Branham dit que o Satã que Satan, é o rei desse mundo. il est le roi de ce E o monde. trono do Satã Et le trône de é o Satan, Papa. c'est le pape. O Papa é que manda aqui. C'est le pape qui commande É ici. por isso que ele vai nos dar corrida daqui. C'est pour cela qu'il va nous chasser d'ici. Essas igrejas vão fechar. Ces églises vont fermer. Quem é que vai dar a lei? Qui donnera la loi? É o Papa. C'est le pape. Porque essa igreja é dele, irmão. Car cette église lui appartient, As mon frère. paredes, Les murs, as casas. les maisons. Esse é o milênio dele. Ça, c'est son millénium. E vocês estão no meu milênio. Et toi, tu dis que je suis dans mon millénium. Oh, Você é filho de quem, mais tu es então? fils de qui alors? Teu milênio é aqui, Ton millénium, c'est ici? com a doença. Avec la maladie? Papa comandar. Avec le pape en train de régner? Não é o milênio de Jesus Cristo. esse. C'est pas le millénium de Jésus-Christ, No celui-ci. milênio de Jesus Cristo, Dans le millénium de Jésus-Christ, ele vai ter que colocar il doit placer o teu corpo ton corps como o corpo de Adão. comme le corps d'Adam. Esse é o objetivo do reino do milênio. C'est ça le but du royaume de millénium. É a alma. Et l'âme, É uma condição gloriosa c'est une condition glorieuse que Deus vai colocar. que Dieu va placer. Essa aqui é que é um reino que não dá para imaginar. Celui-ci, c'est un royaume qu'on ne peut pas l'imaginer. Porque Branham me diz que o glorioso Car Branham dit que le glorieux, chega a juntar os dois corpos. ils arrivent à mélanger ou à unir les deux corps. Ao mesmo tempo espiritual, En même temps, c'est ao spirituel mesmo tempo é
físico. En même temps, c'est physique. Como é que você vai explicar algo assim? Comment est-ce que tu vas expliquer quelque chose comme ça? O corpo glorioso, Le corps glorieux, ao mesmo tempo é espiritual, en même temps, c'est spirituel. ao mesmo tempo é En físico. même temps, c'est physique. Não dá para explicar, você vai queimar os fusíveis. On ne peut pas expliquer, tu vas brûler le physique. Então não dá para misturar. On ne peut pas mélanger. Tem que deixar cada coisa se manifestar no seu devido lugar. On doit laisser chaque chose se manifester à son temps. É porque nós vamos quer dizer, nos limitar Alors, nous allons seulement nous limiter na manifestação que Deus está fazendo no nosso momento. dans la manifestation que Dieu fait dans notre temps. Como é que vamos fazer para poder se estabelecer Comment est-ce que nous ferons pour pouvoir s'établir no reino espiritual, dans le royaume spirituel, mesmo no meio de tanta confusão, même au milieu de tant de confusion, tanta ideologia? beaucoup des idéologies? Aquele pensa assim, Celui pense comme aquele ça, prega assim, celui prêche comme ou ça. não, vou seguir como. Comment est-ce que je vais suivre? É problema de entendimento. C'est un problème de compréhension. E você só vai conseguir se posicionar, Et tu arriveras seulement à se positionner, não é só na non revelação, pas seulement dans la révélation, mas na ordem mais dans que l'ordre Deus colocou a revelação. que Dieu a placé la Porque révélation. mesmo a revelação tem ordem. Car même la révélation a l'ordre. E Deus cumpre essa ordem Et rigorosamente. Dieu accomplit cet ordre rigoureusement. O Abraão diz que há três coisas que nós não podemos fazer nessa C'est pour cela mensagem. que Frère Branham dit qu'il y a trois choses qu'on ne peut pas faire dans Que ce é message. mal interpretar a Qui palavra. est mal interpréter la parole, Que é deslocar a qui palavra. est désloquer la parole E mais. E colocar mal a palavra. et mal placer la parole. É por isso que a igreja deve ser o juiz. C'est pour cela que l'église doit être le juge. Não é só ouvir o pregador. C'est pas seulement écouter le prédicateur. Ou Ou não, não. a tribulação passou. La tribulation c'est déjà passé. Pega a tribulação, Prends la tribulation coloca no plano da redenção. et place-la dans le plan de la rédemption. E vai ver se casa ou não. Et tu vas voir si cela tombe juste ou non. Faz o detalhe da visão. Fais le détail de la vision. Mas Branham diz Mais Branham dit que no reino que nós estamos a viver agora, que dans le royaume que nous sommes en train de vivre que maintenant, é a vinda do Senhor, qui est la venue du Seigneur, a plenitude da sua palavra, la plénitude de sa parole, encarnado no homem, incarnée dans l'homme, da mesma maneira que ele de veio, la même manière qu'il est venu, o rapto vai se produzir. l'enlèvement se produira. O rapto é um mistério de Morfeu também. Et l'enlèvement, c'est un mystère de Morphée aussi. Branham diz que o rapto não é um problema de subir, Branham dit que l'enlèvement, c'est pas un problème de é monter, um problema de transformação. c'est un problème de la transformation. Se a vinda do Senhor Si la venue du Seigneur, foi Deus em Morfeu, c'était Dieu et Deus Morphée, saiu de um estado, Dieu a quitté d'un entrou état, num outro il est estado. entré dans un autre E état. ele veio. Et il est venu. Como é que ele sai? Comment est-ce qu'il sort É de um estado aussi d'un para état outro pour estado. un autre état? Deus era espírito, Dieu, il était esprit, ficou carne. il est devenu A chair. carne dele Sa é chair, a igreja. c'est l'église. E o Et arrebatamento l'enlèvement, é a c'est la carne chair que fica qui espírito. devient esprit. É por Branham C'est diz pour cela que Branham na dit mensagem dans le message de Messias, au ele Messias, diz que Deus il dit que Dieu foi feito a été fait para ser homem. pour être E o homme. homem Et l'homme foi a feito été para ser fait Deus. pour être Dieu. Mas hoje, Mais aujourd'hui, nós estamos nous diante sommes devant do Deus de Dieu que se fez qui homem. s'est fait É a homme. vinda. C'est la A venue. partida é Le o départ, homem c'est l'homme que deve qui ser doit être Deus. Dieu. Deus Dieu, não é homem. c'est pas l'homme. Deus Dieu, é outra c'est substância. une autre substance. Mas Deus Mais Dieu, saiu de ser Deus il est quitté para d'être Dieu ser homem. pour être Para homme. que o homem Afin que l'homme deixe de ser laisse homem d'être para homme ser pour Deus. être Dieu. Quando é que você é Quand est-ce Deus? que toi, Quando o teu corpo, quand est-ce que toi tu es Dieu? Quand a ton tua corps, aparência, ton image, a tua substância. ta substance. Deus Mon frère, Dieu, é outra substância. c'est une autre substance. Não tem limitação. Il n'y a pas de limitation. Nós estamos num processo. Et nous sommes dans un processus. Então, a vinda do Senhor Alors, la venue du Seigneur, é uma transformação. c'est une transformation. Deus é Morfeu, Dieu est Morphée. o espírito homem. L'esprit O homme. rapto é quê? L'enlèvement, c'est quoi? O rapto é uma transformação L'enlèvement, c'est une de transformation ser humano. d'être humain. Por isso que a Bíblia C'est diz: cela que la Bible dit não abrir dans un e fechar de olho. clin d'œil. É uma transformação. C'est une transformation. Não é um problema de subir, C'est pas un irmão. problème de monter, Oh, mon frère. não. On nous remonter. Aqui Non, mesmo. ici même. Vous. Como diz o nosso avô, Comme dit notre avô, Buzungulu, Buzungulu, no lugar. dans Você deixa
deixa de ser Dans la homem, place tu laisses d'être homme, pá, subitement, uma outra criatura. une autre créature. O que é isso? Ça c'est quoi? É o arrebatamento. C'est l'enlèvement. Merci. Se no tempo de Noé foi entrar, Si au temps de Noé c'était entrer, no tempo de Ló foi sair, au temps de l'eau c'était sortir, no tempo de Jesus foi subir. au temps de Jésus c'était de monter. Abriu porta a vossa morada. Ouvre vos portes, votre demeure. Hoje, Aujourd'hui, não é entrar, c'est pas entrer, não é sair, c'est pas sortir, não é subir. c'est pas monter. Hoje, Aujourd'hui, não abrir. dans un clé d'œil, Aleluia. Hoje, aujourd'hui, não é subir, c'est pas não é monter, sair, c'est pas sortir, não é c'est pas entrer, no lugar. mais à la place, Lá onde você está. là où toi tu es, Irmão, lá onde você está. frère, là où tu te trouves, Lá onde você põe a planta do teu là pé. où tu placeras Você ton tem. pied, toi tu es Dieu. Os de Noé entraram. Car les Noé sont entrés Os de Ló saíram. et l'eau est sortie. Jesus subiu. Jésus est monté. Nós tiramos essas três coisas. Nous avons enlevé ces trois choses. As coisas que hão de ser. Les choses à venir. Quais são as coisas que hão de ser? Quelles sont les choses à venir? Coisa que o olho nunca viu. Les choses que l'œil n'a O jamais vues, ouvido nunca ouviu. l'oreille n'a jamais O entendu, coração nunca imaginou. le cœur n'a jamais imaginé. Ce sont les choses à venir. Não é brincadeira. C'est pas des blagues. Até os anjos Même les anges não conhecem ne essas. connaissent pas cela. Mesmo Jesus. Même Jésus, Eu também não sei. moi o que aussi je ne sais pas. Irmão, é glorioso demais. Mon frère, c'est tellement glorieux. É por isso que a única forma C'est pour cela que l'unique forme da Bíblia vos dizer mais ou menos como é que a coisa de é, la Bible vous expliquer un peu de comment est-ce que la chose est, é calar. c'est se tenir avec la bouche fermée. Silêncio. C'est le silence. A Bíblia. La Bible. As letras saíram do livro. Les lettres ont quitté le livre. Começaram a se transformar. Se sont commencés à se transformer. Cuidado com as coisas que hão de ser. Attention avec les choses à venir, mon frère. Vamos me diz. Frère Branham dit, Na mensagem perguntas e respostas número 14. dans le message, question-réponse numéro 14. Pergunta número 17. Question 17. Pode, por favor, explicar Père, s'il vous plaît, expliquez o corpo de Cristo, le corps de Christ, a noiva de Cristo, l'épouse de Christ. em Apocalipse. En Apocalypse, É a nova Jerusalém espiritual. c'est la nouvelle Jérusalem spirituelle. Espiritual em Apocalipse. Spirituelle en Apocalypse. Isso é o discernimento espiritual da igreja. Ceci est le discernement spirituel de l'église. Aqui alguém está perguntando Ici, quelqu'un demande se a nova Jerusalém si la nouvelle Jérusalem é espiritual. est spirituelle. Será que podemos dizer que isso é o discernimento espiritual da igreja? Est-ce que nous pouvons dire que ceci, c'est le discernement spirituel de l'église? Branham me diz Branham dit não. non. Agora deixe-me ver se eu entendi a primeira. Maintenant, laisse-moi voir si j'ai compris la première. Agora vejamos a última pergunta aqui foi. Alors, laisse-moi voir la dernière question ici était. É a nova Jerusalém C'est la nouvelle Jérusalem espiritual? spirituelle. Branham me diz Branham dit não, non, não. non. A nova Jerusalém La nouvelle que Jérusalem João viu que Jean a vu, vindo de Deus qui descendait de do Dieu, céu, du ciel. isso não é o discernimento da igreja. Ceci, c'est pas le discernement de l'église. A nova Jerusalém La nouvelle Jérusalem que João viu que Jean a vu, descendo do céu, qui descendait du ciel, preparada como em Apocalipse 21, préparée dans l'Apocalypse, comme Apocalypse 21, preparada como uma noiva adornada para o seu esposo. préparée comme une épouse prête à son époux. Agora, o corpo de Cristo Alors le corps de Christ foi tirado do corpo de Jesus. a été enlevé du corps de Jésus. Pois somos espírito Car nous sommes esprit e carne e osso dele. et chair et os de lui. Porque nascemos em seu corpo. Car nous sommes nés dans son corps. E porque esse corpo Et parce que ce corps aqui pertence a ele, ici appartient à lui. embora nascido em pecado, Manqué né dans le péché. ele o redimiu. Il l'a E racheté. Deus o levantará Et Dieu
l'élèvera nos últimos dias. au dernier jour. E eu viverei nele eternamente. Et je vivrai en eux Então, aqui éternellement. alguém perguntou sobre o terceiro reino, ou seja, a Nova Jerusalém. Ici, quelqu'un a demandé sur le troisième royaume ou la nouvelle Que Jérusalem. nós estamos a mostrar aqui que representa a alma do homem. Que nous sommes en train de montrer ici, qui représente l'âme de l'homme. Que Branham define a alma como a natureza. Que Branham définit l'âme en tant que la Que a nature. natureza de Deus Que est la nature de é Dieu, a mesma natureza dos seus filhos. c'est la même nature de ses enfants. Por origem. Par E origine. alguém perguntou se é espiritual. Et quelqu'un a demandé si cela est spirituel. Branham diz que não é espiritual. Branham dit que cela, c'est pas A spirituel. Nova Jerusalém não é espiritual. La nouvelle Jérusalem, c'est pas O spirituel. novo céu e nova terra não é espiritual. Le nouveau ciel et la nouvelle terre, c'est pas Mas spirituel. Branham diz Mais Branham dit que é o corpo de Cristo. que c'est le corps de Christ. E o corpo de Cristo Et le corps de Christ foi tirado de Jesus. a été pris de Jésus. O que foi tirado de Jesus? Qu'est-ce qui a été pris de Jésus? Branham diz: Branham dit, nós somos nous sommes, a igreja, c'est-à-dire l'Église, espírito do seu espírito, esprit de son esprit, carne da sua carne chair de sa chair e osso dos seus ossos. et os de ses os. A igreja recebe L'Église reçoit todos os elementos daquilo que Jesus era tous les éléments de ce que Jésus était quando estava em carne humana. quand il était en chair Porque humaine. Branham não disse C'est-à-dire, Branham n'a pas que a dit Nova Jerusalém é que espiritual. la nouvelle Jérusalem c'est É que a spirituel. Nova Jerusalém, Et la nouvelle que Jérusalem, é o corpo de Cristo, qui est le corps de Christ, ela é elle est espírito do seu espírito, esprit de son esprit, corpo do seu corpo, corps de son corps carne da sua carne. et chair de sa chair. Eu me limito ali. Et moi, je me limite là-bas. Porque o corpo de Jesus Car le corps de Jésus não nasceu sexualmente, n'est pas né sexuellement, nasceu da palavra. est né de la Quer parole. dizer que Deus Cela veut dire que Dieu deu um corpo para a igreja a donné un corps pour l'Église físico physique que não veio do sexo, qui n'est pas venu du veio sexe, da palavra, est venu de la igual parole, ao corpo de Jesus. égal au corps de Jésus. A igreja de Cristo, L'Église de a Christ, nova la Jerusalém, nouvelle Jérusalem, não é espiritual. c'est pas spirituel. O que ela é? Qu'est-ce qu'elle est? Corpo do seu corpo, Chair de sa carne da chair sua carne, et chair de sa osso chair, dos seus ossos, corps de son corps, os de son espírito os, do seu espírito. esprit de son esprit. Você vai definir o que é nisso? Qu'est-ce que tu vas définir dans cela? Branham me deixou isso assim, Branham a laissé cela comme ça. e eu deixo assim. Et moi, je laisse comme ça. Se você quer entender Tu veux comprendre o que é a Nova Jerusalém, qu'est-ce qu'est la nouvelle Jérusalem? olha a Constituição de Jesus. Regardez à la constitution de Jésus. Da maneira que ele é lá, À la manière qu'il est là-bas, o corpo dele son corps, é perfeito. c'est parfait. Criação pela palavra. La création par la O parole. espírito dele Son esprit, é perfeito. c'est parfait. Os ossos dele Son os é perfeito. sont parfaits. É por isso a Bíblia C'est diz: là que la Bible não dit, permitirei je ne permettrai que o pas meu santo, que mon veja a sang corrupção. voit la corruption. Esse corpo nunca apodreceu. Ce corps-ci n'a jamais pourri. Quase a entrar naquele estado. Presque entré dans cet état-là de Deus lhe putréfaction, levantou. Dieu l'a E ele élevé. foi. Il est parti. E Branham hoje nos diz Branham aujourd'hui nous a dit mesma Constituição la même constitution que Deus fez de Jesus que Dieu a fait de Jésus. é a mesma C'est la Constituição même constitution que a igreja tem. que hoje. l'Église a É lá aujourd'hui. onde nós cremos C'est là où nous que a croyons igreja, que l'Église, mesmo fisicamente, même physiquement, esse corpo aqui, dans ce corps ici, esse corpo não conta. ce corps-ci ne compte pas. Esse corpo não faz parte Ce corps ne fait pas partie das coisas que hão de ser. des choses à venir. O verdadeiro corpo Le véritable que corps faz parte qui fait partie das coisas que hão de des ser choses à venir, é o corpo de Jesus. c'est le corps de Jésus. É por Deus não C'est permitiu. pour cela que Dieu n'a pas permis. Guardou esse corpo Il lá, a gardé ce corps là-bas, fez a intercessão. a fait l'intercession. Mas hoje, Mais aujourd'hui, quando ele desce, quand il descend, esse corpo veio. ce corps est venu. Esse corpo veio. Ce corps est venu. Não pode morrer. Ne peut pas mourir. A igreja tem que ser restaurada L'église doit être restaurée fisicamente. physiquement. Com que corpo? Avec quel corps? De Jesus. De Jésus. Assim diz William Branham. Ainsi dit William Branham. Mas Mais a manifestação, la manifestation, tudo tem seu tempo. tout a son temps. A Bíblia não me diz, C'est pour cela que Branham no dit, milênio au millénium, não haverá sexo. il n'y aura pas de sexe. Ah, vocês que estão bem lutar para casar. Vous qui luttez beaucoup pour se marier, ah, je vais me marier. Provar o Je casamento. vais goûter le mariage. Luta já. Lutter déjà. Lá Là-bas, não há sexo. il n'y a pas le Os sexe. filhos Le fils, é a criação da palavra. c'est la création de la... Aquilo que Adão devia fazer,
C'est qu'Adam devait faire. Mas a serpente veio, Mais le serpent est venu. trouxe a reprodução através de outro canal pervertido. Il a mené la reproduction au travers du canal Branham perverti. diz, Deus vai corrigir isso no milênio. Branham dit que Dieu va corriger cela au millénium. Faça atenção, irmão. Faites attention, mon As frère. coisas que hão de ser. Des choses à venir. A palavra foi aberta. La parole a été Hoje ouverte. podemos ver Aujourd'hui, nous pouvons a voir ordem dos factos, l'ordre des a événements. ordem dos eventos. L'ordre des Nosso événements. problema é Notre problème, c'est quem tem ouvido, celui qui a des oreilles, ouça o que o Espírito écoute ce que diz. l'Esprit Que o dit. Senhor vos Que le abençoe. Seigneur vous bénisse. Alléluia. Amém. Amen. Vamos continuar a próxima. Nous allons continuer le prochain Vamos nos dimanche. colocar de pé Nous allons tenir debout ao som da melodia. au son de la mélodie. Vamos orar ao Senhor. Nous allons prier le Seigneur. Noé a bien navigué sur les eaux plus jours. Il chercha la terre ferme de plusieurs manières. Des années là. Mais non pas de seul. Dieu lui donne la sorcière. Ignore sur les Indiens, oh sur les Indiens, et à moi à son âme. Oh que un Seigneur des cieux, sur les Indiens, oh sur les Indiens, et à moi à son âme. Un Seigneur de cieux, c'est la main d'une parole. Ah, Jésus-Christ.